they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominican colonels right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fit, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's blinding. Girls need blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. One hand in the air for the big city.
regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, maladie, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'allume le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'homme, balayer les amours avec l'autre trémolo, balayer pour toujours. Je répare à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni la bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Grazas, 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 moitísimas grazas. Esta canción quero dedicarlla ao meu amigo Emilio e a Nicole, sobre todo a Emilio, que estivo todo un día escribindo unha fonética do francés. Emilio, eu penso que o fixe máis ou menos ben. Toda esta mellora de canto que tiven este ano foi gracias a él. Emilio, un biquiño Emilio, outro para Nicole. Grazas. Comezamos coa final das Murgas 2023. En primeiro lugar, vou presentar a xurado polos grupos municipais. Pilar Comesaña polo BNG. É que primeiro non vai Pilar. Xa sabes quen vai. Urco. Primeiro o noso rei, o máis guapo e glamuroso. O rei Urco, fortes aplausos. O rei do noso entroido. Pilar, vouche presentar outra vez para que che luces máis. Que si, home. Pilar Comesaña polo BNG. Manuel Fariña polo PSOE. Guillermo Juncal polo PP. Osvaldo García pola cadena SER. José Luis Aboal como gaiteiro. Claro. E Chiqui Viñas como o mellor do entroido de Pontevedra, é verdade, sempre ben. Agora teño que coller a chuleta que a teño aquí. Je m'appelle María. Que ben o fago, verdad? Hoxe estarán, pasaron á final, están na final, os do Valdo Lérez. Fortes aplausos. As eléctricas PTV se transforman. A tropa de Moncha Caralla, Leña Verde e Equipo Ja. E agora xa vou chamar a Pacheco para que me quite. Pacheco! Hola. Mira, quítame aquí. Isto déxame por aí, que despois teño unha canción dedicada a Lores, cuatril. Porque xa non me quere, Pilar. Sí, espero. Ainda non están preparados? Entón, que fago? Vou saudar por aí. Pacheco, cólleme aquí, que non están preparados. Baixo? Sí, claro, teño que baixar para lucirme.
Mira, Joaquín, faime unha foto de ti Piaf. Je suis en vacances en Paris. Ahora espera, José, que estou quitando a foto. Ya está. Bueno, agora xa están. Con todo... Ves, José, como non están? E despois teño un mérito de carallo, porque... Que non están? Estame dicindo... Ah, vale, Pacheco, non te enteras. Que non? Está desvacilándome, non? Que? Equipo ja! Valdo Lérez, que non son tonta. E que volveme loca, estou cantando en francés por detrás falando todos. Xa está Carmen da Silva apagando as luces outra vez. Igual que en Navidad, que non lle gustan as luces prendidas. Carmen, a ver, caballero, tengo un botón para prendelas, pero ti teles para apajalas, me cago en tal. Buenas noches, tengan señores, nuestro servicio iba a terminar, pero por culpa de ustedes media hora más me tengo que quedar. Ahí van as aceitunas, me cago na cona que botou. ¿Para qué vale? Venga, Con paciencia y buenos modos, uno por uno les voy a servir, para luego colgar el paño e irme a casa para dormir. Va a ser que no. Ya está el jefe de buen humor. Hay que barrer, hay que fregar. José a barrer, José a fregar, José a recoger la terraza de su puta madre. Buenas noches, bienvenidos, sean ustedes a este bar. Trataré de que se sientan como en casa. Está desordenado, pero no me da tiempo a más. Estoy solo en el salón y en la terraza. Disculpen las ojeras y mi cara de cansado. Desde hace más de un año no descanso. Yo trabajo en carnavales todo el día. Yo le preparé los pinchos a María. Yo deseo que se muera ya el Rabachol, tener un día libre por lo menos. Yo se lo pido a mi jefe, me dice que no, que hay mucho trabajo y tengo suerte yo. Un poco más adelante me dice el cabrón que la Semana Santa iba a ir de procesión. Toma procesión, a mesa 4 está sin atender. ¡Arriba, valientes! Yo haciendo apo de chinchos en verano, yo las peregrinas las paso currando yo. Y cuando parece que se acaba el follón, la puta feira franca y quien trabaja yo. Subí al andamio que montó el equipo ja, casi me mato al llegar junto a Ruibal y le pregunto qué es lo que queréis tomar. Agua, agua, hostias qué raro, quieren tapa. Les hago nada, les pongo la botella con el tapo.
unas olivitas, no digo yo. Yo no te pongo aceitunas, ni tampoco cacahuetes. Y a los que piden tortilla, un poco de queso les voy a poner. Chopper, hoy de tapa vas a comer chopper. No te quejes que te pongo chopper. A ver si pensabas que esto es un bar. Hey, chicos, que hoy estaba el alcalde mirando. Y hasta aquí ya llegó este subcamarero, con toda la alegría y el desparpajo del mundo entero. Y hasta aquí ya llegó este subcamarero, con toda la alegría y el desparpajo del mundo entero. Yo pensaba que septiembre estaba para descansar. Los niños se van al cole y quien descansa son las mamás. Los dejan allí en la puerta, ay qué penita les da. Entonces va una y dice: vamos María Pilar, vamos al bar a desayunar. Y hasta aquí ya llegó, y este es su camarero, con toda la alegría y el desparpajo del mundo entero. Y hasta aquí ya llegó, y este es su camarero, con toda la alegría y el desparpajo del mundo entero. Está muy estipulado, nosotros aquí lo vemos, que por la tarde los críos queden a cargo de los abuelos. Y ya exportamos la idea, Pontevedra es un modelo, fijaros en lo que pasa, y que Froilán se fue con su abuelo. Y hasta aquí ya llegó, este es su camarero, el que solo descansa el 29 y 30 de febrero. Y hasta aquí ya llegó, y este es su camarero, el que solo descansa el 29 y 30 de febrero. Muy buenas noches, señoras, señores, distinguido público. Somos o grupo de amigos Os do Valdo Lérez. Hoxe estamos completamente ao seu servicio mentres dure este. Camarero, unha Coca-Cola. Camarero, tráeme un vaso. Camarero, quero unha pajita. ¿Cómo? ¿Qué? Cando firmei contrato, ainda non mo creía. Levaba 5 anos a proba nunha cafetería. Pero agora todo vai cambiar, as miñas condicións van mellorar. Era o que eu pensaba, meter unha doblada. Traballo 12 horas, o que ven sendo media xornada. Sempre trato de servirte con toda a educación, inda que ti non o fagas, eso me chupa un collón. Traballamos con esmero na terraza e na cociña, pero todo é mellorable se nos deixas unha propina. ¡Hey, camarero! ¡Camarero! ¿Un café solo? ¡Camarero! ¿Una manzanilla? ¡Camarero! Un cafeciño nin frío nin quente con leite de soja para que de cristal. ¿Cómo? ¿Qué? Vamos con coche de José Luis. De todos he sabido, para luces está Vigo. Se che gustan as termas, las ten Ourense, un baño quentillo. Pero nos aquí hai que emoción, temos unha grande atracción. Xa están todos los mapas, Pontevedra é referencia, en coches abandonados porque ninguén ten a competencia. Sempre trato de servirte con toda a educación, inda que ti non o fagas, eso me chupa un collón. Traballamos con esmero na terraza e na cociña, pero todo é mellorable se nos deixas unha propina. ¡Camarero! ¿Una de zorza? ¡Camarero! ¡Calamares! ¡Calamares! ¡Camarero! Unha tortilla que este ben pasada, pero sen cebola e con pouquiña sal. ¿Cómo? ¿Qué? Eu comprei un cacharro, o Satisfyer masculino. Metes ali o carallo e sei caché leva o cio divino.
pero algo debo facer mal. Penso que defecto do animal voulle dar outro uso e dame un pouco de apuro. Agora teño na barra para lavar os vasos de tubo. ¡Camarero! ¡Eh! ¡Camarero! ¡Eh! ¡Camarero! ¡Eh! ¡Con aquel! Sempre trato de servirte con toda a educación. Inda que ti non nos pagas, eso me chupa un collón. Traballamos con esmero na terraza e na cociña, pero todo é mellorable. Se nos deixas unha propina, se nos deixas unha propina, se nos deixas unha propina. No me llames así, que estou ocupado. Podes probar a esperar un anaco, chamar de outra forma, que non son un gato. Ando a 1000 por hora e non dou, non me toque lo carallo, que nun rato xa vou. Non ves que estou solo no salón e o xefe non contrata xente con a que o botou, que o botou, que o botou. Unha cervexa en copa fría, a Coca-Cola que non teña cafeína. Pome 2 tintos, 2 albariños e 2 cubatas, pero quitallos hieliños. A ver se pode ser un pouco rapidiño, que xa levamos 2 minutos por aquí. Séntate, espera na silla. E pola mañá cero veñen os do concello, que teñen media hora para tomar o café. Teñen o reloj parado porque aquí botan 3. Con toda a miña paciencia eu os vou atender. Pídeme un con leite, pero leite de soja, que sexa un vaso grande e tamén de cristal. Quítalle toda a espumiña que me senta moi mal. Quítalle toda a espumiña que me senta moi mal. Queres café? Porque que esa merda non xa vou a poñer. Eu pago un con leite, un solo, un cortado, e sendo generoso, un descafeinado. Queres café? Porque que esa merda non xa vou a poñer. Eu fago chun con leite, un solo, un cortado, e sendo generoso, un descafeinado. Ando a 1000 por hora e non dou, non me toque lo carallo, que nun rato xa vou. Atención, cocina. ¿Sí? Faime un favorciño, mira, estánme pidiendo un... Con la guau 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 guau. Espera, perdón, podemos repetir, por favor. No, quinta non acabara. Ah, joder. E tamén con la guau 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 guau. Deso creo que non temos deso. Pois Vamos a ver, Manolito, ti que viaxaches e estuveche traballando en Nueva York, eso tenémolo na carta. Eu non entendo. Está moi claro, joder. Dixo... Ah, joder, vale, pois para iso sí que temos. Temos un popurrí variado para que coman de todo. estaba clarísimo, sí. En Montecelo teño cita, por fin me van a atender. Levo chamando polo móvil desde fai máis de un mes. Teño un problema neste dedo que non o podo doblar. A ver se en traumatología mo poden arreglar. E cando cheguei a consulta, vaya sorpresa levei. A cita era para febreiro, pero do ano que ven. E agora que fajo co dedo, que fajo co dedo, xa
Sánchez pa' ti, Rueda pa' ti, no me olvido de Feijóo. Que fajo codero, Sánchez pa' ti, Rueda pa' ti, no me olvido de Feijóo. Tenemos que protestar de forma digital. Feijóo, 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 o noso Salvador. A Madrid marchou, Rueda quedou, non sei que será peor. Teñen un tremendo lío no goberno, non son capaces dunha vez de decidir. Uns que declaran e outros que se botan fora, e outros tantos que se poñen a parir. E non se aclaran para as cousas importantes, pero si para o seu soldo recibir. E o seu cargo a máis de un quedalle grande, para cobrar aquí sí, sí, que 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 non, política de merda, e mentras delincuentes reducen condenas, que sí, que non, esto vai para largo, enfadouse el Cheni que dixo, yo me levanto y me marcho. Feijóo marchou, e nos decía que nunca ia marchar. Atención, tamén dicía que non conocía a un tal Marcial. Railará, vamos a contar mentiras. Railará, vamos a contar mentiras. E alá chegou, e Ayuso se puxo nas patas de atrás. Dous galos no mesmo poleiro, acaba mal, non está ben, que yo dijan a Piqué. Colleume desprevenido, algo que non esperaba. Isabel de Inglaterra, hai que ver co ben que estaba. Un din que se foi moi cedo, outros que xa era hora. Dou máis voltas no enterro que un manco nunha canoa. Ei, vai! Pasou por ser presidentes, enterrou a 8 papas, e non puido con Galloso o reto que lle quedaban. Agora xa está no ceo, por fin atopou a paz. Ai, xa non me acordaba, Lady Di tamén está. Unha mañá de setembro a Carlos III morreu ya mamá. Toda a vida de parranda, jora con 80 ten que traballar. Xa lle dixera Carliños, xa do banquillo e ponte a quentar, que vas entrar no desconto a ver neste tempo que carallo faz. Que vai facer? Aplaudir coas orellas, aproveitar o que lle quedan, que pouco lle queda por poder, perdón, facer. Que vai facer? Aplaudir coas orellas, aproveitar o que lle quedan, que pouco lle queda por poder, perdón, facer. Bueno, pois continuamos con esta xira. E vamos falar agora. Gracias, Hugo. Vamos falar agora dunha persona. Dunha gran persona. Bueno, aparte dunha gran persona, tamén é alcalde. É un gran alcalde. Bueno, pero tamén é unha gran persona, é un gran alcalde, e é moi difícil conxuntar eso e tamén que teña cabeza. É que ten unha cabeza tan grande que fijado ben que non coñe polas vías do tren que fixaron nos túneles por Cantabria e Asturias.
E a Lores meteuse esa cabeza que se tiña que pensar reina Victoria. O que digan os demais non lle interesa, era solo unha medida disuasoria. Acabose o carallo da pandemia e é que Lores é máis cerco que unha mula. E decía, esta rúa non se abre, é un sitio perfecto pra ir a patinar. E foi Lores patinar, Arate se vai detrás, ai alcalde vas mallar. dixo a amiga Pilar. Cuidado mi Lores, Aí vai. cuidado mi Lores, Aí vai. cuidado mi Lores, Aí vai. cuidado mi Lores, Aí vai, Como Lores ten a cabeza tan grande, ali dentro lle collen moitas ideas. Abu Dhabi foi con moitos axudantes, queren ser a cidade de triatletas. Desta vez vai predicar como exemplo, e é que Lores dá todo por Pontevedra. E porase un traxe de neopreno, un flotador dos nenos, e dalle o triatlón. aí vai Lores a nadar. Linda te vas a fogar, Charandeses non está. é que non sabe nadar. Cuidado mi Lores, Aí vai, cuidado mi Lores, aí vai, cuidado mi Lores, aí vai, cuidado mi Lores. aí vai. Que emoción ver o vídeo de Pontevedra, en Madrid naquela feira de turismo. Creo que aquí non se pode decir merda, igual o xurado nos pon un castigo. Merda agora xa o dixen outra vez, e o vídeo está rulando en internet. Non sabemos si é japonés ou chino, o cuñado de Tino do camiño portugués. Bruce Lee ou Jackie Chan, Florentino sabe dar, esto é unha confusión. onde o puches a tomar. Cuidado que te mato, Cha, cha. cuidado que te mato, Cha, cha. cuidado que te mato, Cha, cha. cuidado que te mato. Casino, aprende a falar gallego. Carallo, que alto está o micro. Fala un pouquinho gallego. Ai, Vaya xa, que non te pode noita. imos. Para o peixe fresco a Irabijo. Para camalóns, moaña. Para o choco, relondela. E para ir andando, Pontevela. Bueno, o seguinte tema titulámoslo Entroido e quero dedicarlo a unha das persoas de Pontevedra que máis vive o Entroido. Xa é jodido estar mal, pero máis jodido é estar mal no Entroido. Para Rafa Córdoba, xa chega o Entroido. Xa chega febreiro, tempo de moito traballo, pero disfruto con todos amigos, familia e vida murgueira. O Entroido que máis me gusta, que viva, viva Pontevedra. Aos que nos poñen reseñas negativas en piedade, poden ir facendo cola para tocarme a pianola. É unha cousa que me gusta, ao mellor a ti te asusta que tocarme a pianola. Anda por aí un virus, non mortal pero jodido. Se te separas ataca e non faz máis que parvadas, vistes como a chavalada.
Volves cos teus pais a casa, no Tinder pensas que arrasas, pero te matas a xogar as cartas. Xa chega febreiro, tempo de moito traballo, pero disfruto con todos, amigos, familia e vida murgueira. O entroido que máis me gusta, que viva, viva Pontevedra. Vamos a falar do Grove, tranquilos, non vos enfadedes, porque sodes importantes con voces impresionantes que salen das vosas forxas. Porque aquí en Pontevedra solo somos 4 murgas e morremos a miñoca. Así que vos damos as gracias por estar neste concurso. Sei que estamos competindo e os piques sempre existiron, non chegou a sangre ao río. Que jane que non mereza o mellor desta xornada, se non ganades, pois non ganades. Xa chega febreiro, tempo de moito traballo, pero disfruto con todos, amigos, familia e vida murgueira. O entroido que máis me gusta, que viva, viva Pontevedra. Me das un pitillo. Outro día os do Grove dixeron que eu era de Acuarios. Eu non son de Acuarios, eu son de café. E tomo Don Simón. Pon unha rondilla aí para todos. Vamos cunha ronda para falar de actualidad. Son coplas cortiñas pero que justo nos dan. Vamos cunha ronda para falar de actualidad. Son coplas cortiñas pero que justo nos dan. Cando o rei Juan Carlos estire a perna, vaiche dar máis voltas que a reina de Inglaterra. Imos apañados, vamos ir de cu, vai facer paradas en todos os puticlubs. Vamos cunha ronda para falar de actualidad. Son coplas cortiñas pero que justo nos dan. 20 operacións leva Leticia Sabater, e non é barato, moitos cartos ten que ter. Anda transformada, puxose de todo, podía aproveitar tamén endereitar os ollos. Vamos cunha ronda para falar de actualidad. Son coplas cortiñas pero que justo nos dan. Felipe Juan Froilán, de todos los antros, arma sempre jorda, non che ten nada de santo. Foiche moi famoso seu tirito cun balín, agora son famosos seus tiritos no nariz. Vamos cunha ronda para falar de actualidad. Son coplas cortiñas pero que justo nos dan. Mario Vargas Llosa parece un pelele, e o que nos contan é o que sale pola tele. E de chamarita di que se reiu, e a prele cajouse na cona que o pariu. Vamos cunha ronda para falar de actualidad. Son coplas cortiñas pero que justo nos dan. Vamos cunha ronda para falar de actualidad. Son coplas cortiñas pero que justo nos dan. Champán. Bueno, señoras, señores, distinguido público, xurado, autoridades competentes, tamén autoridades incompetentes, os do Valdo Lérez, encantadísimos de poder estar aquí diante vosa. Pero que sepades que levamos traballando máis de 13 horas seguidas sin parar, e iso non pode ser. Empresarios, hosteleiros, non falta xente para traballar, hai xente de abondo, o que non hai xente para ser esclavizada. Así que, polo tanto, os camareros están ao teu servicio durante o seu tempo de traballo, pero
merecido descanso temos. Así que, chavales, cerramos. Vou cerrar por fin, 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 vou cerrar por fin. Mira, che jalores, hai que ver que horas. Vengo un pouco triste e lle pregunto por que choras. Porque non consigo botar las rías celulosas. Vou cerrar por fin, 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 vou cerrar por fin. Mira ti que sorte, aí ven un de Vigo. Con moita finura me pide si pode ir ao servicio. Pode ter finura, pero por dentro está podrido. Vou cerrar por fin, 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 vou cerrar por fin. Cando hai nenos soltos, non dixo nin mu. Invito os Navarra a que se beban 4 Red Bulls. ao chegar a casa Juanta del Bosch tururururú. Vou cerrar por fin, 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 vou cerrar por fin. Voume despedindo, xa non podo máis. Collo a frejona que está mollado e vou frejar. Porque está Milores e o pobre non para de chorar. Vou cerrar por fin, 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 vou cerrar por fin. Son as 9:30, mañan as 7 teño que abrir. Vou cerrar por fin, 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 e vou cerrar por fin, 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 vou cerrar por fin. Vou cerrar por fin, vou cerrar por fin, vou cerrar por fin. Un forte aplauso fortísimo para os do Val do Lere. Máis forte. Moito máis forte. Bueno, como teño que facer tempo, Hola, Yoya, que tal? Que guapa estás. Despois baixo, porque agora, Yoya, sabes que vai pasar? Como xa está ben. Que? Espera, é que senón agora voume mover en plan sexy, entón si collo aquí algo aquí por aquí, unha aceituna dos camareiros. Agora esta canción, ai que máis aceitunas. Esta canción vai dedicada con todo o meu cariño a Pedro Almodóvar, para que me fiche dunha vez por todas. Aínda que me fiche e teña un Goya como que me deu Pilar outro día, eu vou vir igual ao Entroido de Pontevedra. Así que, Pablo, mira, cando queiras pos a música, pero ponma alta. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Vivi, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido.
de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Pon. Venderle al galgo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique: átame. No daré el alma sino a quien me la roba. Desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser. Gracias. Vai por ti, Pedro. A ver si me contrata, verdad? Miguel, vou a saudarte, espera. Xa sei que estás hoxe coa túa dona, pero eu vou igual, eh? Vou falar con ela, que teño uns asuntos que falar. Si, xa sei. José, tranquilo. Mira, son flexible. Non me... Joaquín, que guapo. Home, Rafa, por fin. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, eh. Espera, ahora tens que facerme unha foto con Miguel. Sí, posado robado, pero como se... Así, sí, posado... Espera, vou darlle un bico al yoyo. Pero posado robado con Miguel Anxo. Como se chama a túa dona? Que guapa, María José. Ti sabes que eu sempre lle dedico canciones de amor ao teu... Sabes? Pero non me fai nin caso.
E despois, vas flipar, voulle cantar unha canción de desamor xa, porque xa non o quero. Agora quero o a Rafa ou a Iván. Miguel, bueno, a ti un pouco, pero claro, non é o mesmo, porque trouxeches a muller, eu pensaba que non a ias a traer, tiña outra preparada, pero agora che teño que cantar a de desamor. Eu vou ir guapísima, con guitarra e todo. Por que grito tanto? Sí, estás de acordo? Bueno, pois prepárate, Rafa, e ti prepárate. Porque na cuarta tes que bailar comigo. Madre mía, nada. Ti quen eres? Mira que cotilla. Fini! Que te están buscando. Hola, amiga Fini. Aplausos para Fini, que é a miña amiga. Claro, eu que sei. José, quedaste parvo coa canción de Joaquín Sabina, eh? A que sí? Se estés flipando, eh? Mira, a presentación do conto para cuando? Pa cuando? Hola, Manolo, que tal? Vou ir por aquí, porque mentras non me avisen teño que facer tempo. Bueno, entón... Ai, xa sei onde vou a ir. O cámara. Non, pero vou ao cámara... Parece que estou coxa. Vou ao cámara para decirlle a Pedro Almodóvar que me fiche dunha vez. A que sí? Sí ou non? Ainda... Hola, Lara! Ainda que eu xa vos dixen... Ai, Pilar, a ver, vou posar tamén. Pacheco, xa están? Ah, vale. Entón vou subir por aí a dar a lata. Ai, Pilar! Mira, despois, ao final de todo, des que darme o Óscar. Espera, vamos a ensayar, espera. Pilar, tes que ensayar, porque no backstage non o facías moi ben. Ai, vou saudar. Hola, mamá! Aplausos para a miña nai! É que ven, que mona. A muller de Lores é moi mona, é moi graciosa, eh? E aquí está a miña amiga Mako, despois de 25 anos, el retorno, como abrazos e aplausos. E a súa nai, Charo, levántate. E Carmela, levántate. Ben, agora imos... Oi, Joya, que guapa estás, ponte lovers. Estás guapísima. Iván é unha pasada. Ai, e ti, este como se chama? Marcos, que me dixo, sí, en maio. En outubro vas vir a contar contos. Estou esperando aínda. Ali en Brunete, sentada. Estou así. Ah, que sí, estabas, Joya está... Ah, Joya! Outra máis, vai levar. Tamén estabas... Sí, María, decíame Joya, en maio, cando presentei o primeiro concurso de tapas de Galicia. Miguel, presentei-no. Ah, sí, que ti estabas. O final, o último día. E di Joya, sí, en Fitur... E di tamén o yogurín este. En Fitur vas vir a presentar o stand do Concello. Tamén estou aquí, esperando ali, na Gran Vía. Urco, sí. Esperando, ao mellor pa ano, sí, non? Pero vou a falar con Miguel, porque Rafa, si, dixéronme, o teu pupilo... Que é? Guillermo? Sí, pero me dixo que iba a ir e que cando ia que iba a chamarme para ir de copas por Malasaña. E nunca máis. Pero Miguel, ti me vas contratar, verdad? Sí, en verán 4 actuacións para os nenos. A Galiña Pipi, a Pirata Lola, a Bruxa Maruxa e o Recuncho dos Contos, 4. A que sí? José. Como mínimo, di Miguel. Miguel, porque tú non querrías bailar comigo hoxe. Entón, non, xa sei que non é bailarín. E xa fixo a foto comigo, entón, agora cando sai outra vez, esa canción é pa ti. A ver que che parece. Si, vou emborracharme. Porque... Mira, Miguel, que outro día fixen como un anuncio de Estrella Galicia. A ver se me fichan para... Debo quitar tamén a Estrella, porque vou emborracharme, porque xa non me fai caso. Como te chamabas, que non me acorda? María José, xa non me fai caso o teu marido. Que non? Que non? A que non? Que? No Antroido sí, Fagoche caso, además estás preciosa aí facendo maravillas. Pero fora do Antroido non. Moi ben, eso é verdad. Vale, entón bueno, eu canto che igual, entón a que si, Rafa, que guapo estás hoxe. Mira, ves miña nai que ben está? É que outro fomos á consulta de Rafa, outra miña nai eu.
E xa me dixo, vou a cambiar a guardia, sí o que non? Así. É verdade, é verdade. E a cambiou, porque vai bailar comigo, Pilar, Pilar, ok, que me enrollo. A ver, vamos a posar, Pilar. Mete barriga. Rafa, despois tens que descargar o qué? Pero entón poñedesme no diario, mañán. Digo, un detalle, ¿no? Claro, un detalle. Sí, pero es que tens que esperar ao final porque Pilar vai me dar o Óscar. A ver, vamos a hacer un ensayo. A ver, Pilar, como tens que decir? Que ensayamos antes con Guillermo, a ver. Di, home, o Óscar vai para... O Óscar vai para... Ahora tens que facer unha paradiña, e agora di. María Carrera. Pero non podes dicir María Carrera, non. María Carrera! Eu saio de detrás e todo o mundo aplaude, pero eso final, vale? Porque este ano non vou do Pedroche coas uvas, que non me gustou nada o vestido deste ano. Entón non... espera, vou posar máis. Pero estes non están preparados, quenes son? Entón vou seguir facendo. Hola, Manuel, ti tamén non te celes, por eles. Xa está. Entón, casi que paso por aí, así non... Claro, así non me podo matar. Eu quero esperar hasta o final, para bailar con Iván, cantarlle a Lores, e con Rafa bailar tamén. Joya. I love you. Oi, pero esperade, home, que vou me matar. E teño que presentar as eléctricas PTV se transforman. ¡Aplausos! Abrimos. Vivimos tiempos oscuros, tiempos de zozobra, guerra, inflación, crisis energética, privatización salvaje de la sanidad. Parece que no hay esperanza. Pero de repente, en medio de toda esa oscuridad, un rayo de luz. Sí, amigos, un rayo de luz. Porque aunque no os lo creáis, en este escenario tan oscuro, hay quien lo está pasando muy bien. Es alguien a quien conocéis bien. Visita vuestra casa todos los días. De vez en cuando os escribe una carta. Y hoy está aquí, en Pontevedra, porque hoy están aquí porque han llegado las eléctricas. Vamos a hacer un concurso eléctrico. Vamos a hacer un concurso para ver quién se queda todos vuestros contratos de electricidad. ¿A quién le vais a pagar todas vuestras facturas? Y qué mejor manera de decidirlo en carnaval que con un buen concurso carnavalero. Y aquí está nuestra primera candidata. Ella es Iberdrola. Iberdrola tiene un vestido diseñado por los chinos de AliExpress. Iberdrola tiene la actitud correcta y pretende quedarse hasta el último euro de vuestras carteras. Iberdrola, un aplauso para ella. Pero nos vamos con una de sus más grandes rivales, su gran némesis, porque Iberdrola se va a enfrentar a Endesa. Endesa lleva un vestido diseñado por Loli de Sanchencho y con lo que le ha cobrado puede pagar sus facturas durante un año. Endesa lleva una parte trasera que deja ver demasiado. Pero aparte de eso, tiene la actitud correcta para ganar este concurso eléctrico. ¡Un fuerte aplauso para Endesa! Vamos con la tercera concursante de esta noche. Es una auténtica fuerza de la naturaleza. Es una bestia parda. Ella es Naturgy.
Naturgy lleva un vestido diseñado por el Parrulo. Y, bueno, el resto lo podéis ver. Naturgy llega convencida de que todos vuestros contratos van a ser suyos. ¡Qué buena! Pero no puede haber un concurso de Misses sin, por supuesto, sus ayudantes. Aquellas que han trabajado para que estén así de espectaculares, de brillantes. Tenemos a las ayudantes salidas de las mejores academias de diseño, corte y confección. ¡Que salgan las ayudantes! Esas ayudantes, esas ayudantes, esas ayudantes. Bien, bien, bien. Pues ya que tenemos a todas las concursantes, como esto es un concurso de talentos, vamos a empezar con nuestra primera candidata. Vamos a empezar con Iberdrola, la de la enorme clientela. Y llegas a tu casa, hace un frío que pela, enciendes la caldera y ya te da flojera. Por cada rancio que gastes de tu fuera, te quedaré con tu cartera. Lavadoras de noche, lámparas de un duro ahorraré. Es Iberdrola la que más mola, es Iberdrola la que controla. Mucho que quieras reclamar, tienes que pagar. Es Iberdrola con sus facturas, llenas de datos y diabluras. Por mucho que quieras reclamar, tienes. En este momento, todas nuestras líneas están ocupadas. Si quieres hablar con él, pulsa 1. Si quieres hablar con aquel, pulsa 2. Si quieres hablar con el más allá, pulsa 3. Y si te quieres mantener a la espera, espera sentado. 1, 2, 3, por mucho que quieras reclamar, tienes que pagar. Es Iberdrola con sus facturas, llenas de datos y diabluras. Por mucho que quieras reclamar, tienes que pagar. Pagar. Gracias. Bueno. Ven aquí, ven, no te vayas. ¿A dónde vas? Concurso de talentos, llegan las preguntas complicadas. Dime una cosa, Iberdrola, como experta en energía, ¿tú eres más de tarifa regulada o de tarifa de último recurso? Bueno, yo soy más de tarifa plana, pero cuando me enchufan tengo energía ilimitada. Bueno, en fin. Esta es Iberdrola. Vamos con nuestra siguiente concursante. Se llama Endesa, que la tiene siempre dispuesta. Eólicos quiero plantar. Como soy Endesa no lo puedo evitar. En lo alto del monte comunal. Si jode el paisaje a mí me da igual.
molinos hace rueda que buen chaval. Mis molinos voy a plantar, que con 4 duros se los voy a pagar. Puedes quejarte y pleitear, lo han hecho 1000 veces, a mí me da igual. Eólicos quiero plantar, las aspas oirás girar. Eólicos quiero plantar. Como y os meto una nuclear. Tranquilo. Cargaste el micrófono. Se me cayó. Endesa, tranquila. Fue una sobrecarga de energía. Vamos a ver. Ya que estás hablando de molinos, me gustaría hacerte una pregunta. Ya que estamos aquí en Pontevedra, ¿qué opinas? Que no sea muy difícil. No, hombre, si facilita. ¿Qué opinas de todos los molinos, de todos los parques eólicos que están plantando en los alrededores de la ciudad? Yo, como los de Sabucedo, opino que eólicos sí. Pero no aún así. Bueno. Nos vamos con nuestra tercera concursante, esta bestia parda. Ella se llama Naturgy y tiene una rima muy mala. Ella es un huracán empresarial metiendo gas y electricidad. Nadie la va a igualar, sus comerciales te llamarán, la brasa te darán, no puedes escapar. Antes era penosa, pero no le valía. Dolor en sus vacunas, ¿qué te creías? No seguirás siendo un cliente fiel. ¡Pringaos! ¡Sois todos unos pringaos! ¡Pringaos que sois unos pringaos! Naturgy, afloja, que esta gente quiere que... Vamos a ver. Tú eres una experta en electricidad. Sí. Vale, una pregunta técnica. ¿Para ti qué es mejor? ¿Polo positivo o polo negativo? Alá, hombre, eu son máis de polo Q. Gracias, Naturgy. Degenerado. Bueno, pues ya tenemos por fin presentadas a todas nuestras candidatas. Y ahora es el momento de tomar... ¡Arriba! La cheja de repente, de todas a máis cercana, ainda que a ten pequena. Perdona, pequena ou que? A clientela. Ainda que a ten pequena, o importante que nunca falla. En coros altos e reza, me saca enerxía. A galega de xenera, a compañía de cercanía. Cobrando, eche tan filla de puta como o resto das presentes. Por iso,
vistes as facturas que mandan estas tres de aquí, home? Pero vamos a ver, home. A mijiño sí, pero a vaquiña... Aí, home, aí. Bueno, pues nada. Se ve que tenemos una cuarta candidata. Pero las eléctricas están muy convencidas de una cosa. Todo esto no sería posible si no fuese por un muy buen amigo. Alguien que ha conseguido que el mundo sea mejor para ellas. Ese amigo, para ese amigo tenemos una canción que se la vamos a dedicar ahora mismo con todo nuestro cariño a nuestro querido amigo Vladimir. Hola. Oh, Vladimir, oh, Vladimir, oh, Vladimir, oh, Vladimir, oh, Vladimir Putin. ¿Por qué atacas a Ucrania? Oh, Vladimir, ya sea de noche o de día, oh, Vladimir, amenazando con hacer la guerra aún más fría. oh, Vladimir, Estaba en la montaña rusa, oh, Vladimir, me gustaba comer ensaladilla, oh, Vladimir, pero ahora le escogí manía, pues esto no hay excusa. oh, Vladimir, oh, Vladimir, oh, Vladimir, oh, Vladimir, Oh, Vladi, 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 oh, Vladimir, oh, Vladimir, Vladimir Putin. sé que te estás descojonando, Oh, Vladimir, España va a participar, Oh, Vladimir, enviando tanques Leopard que no valen para nada. oh, Vladimir, Como el zar comete errores, oh, Vladimir, la prensa le da con dureza, Oh, y a Vladimir, Siberia los opositores. A ver si un día de estos te cansas de ver a padres llorando por sus hijos, desayunas y te vuelve la cabeza. oh, Vladimir, oh, Vladimir, oh, Vladimir, Vladimir, oh, Vladimir, Oh, Vladi, 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 oh, Vladimir, oh, Vladimir, Vladimir, ¡Hijo de Putin! ¡Hijo de Putin! Se va por la puerta de atrás. Yo no tiene culpa. Bueno, pues ya sabéis quién es nuestro amigo. Pero las eléctricas, en el fondo, necesitan un interlocutor en la ciudad. Alguien con quien hablar. Nos hemos dado cuenta de quién es. Y por eso, como tienen un buen departamento de comunicación, quieren contarte una cosa. Qué bien viven en nuestro concello políticos e interventores.
solo hace crucigramas o bala de petete a tomar cerveza. Solo coge el coche para dos cosas que ahora mismo les voy a contar. Una cuando sale a entregar un ramo a las abuelitas que cumplen 100 años de edad. La otra es para llevar al alcalde de Furanchos, no lo vayan a parar. Coge más el coche a Caldelones, no tengas miedo a contaminar. Ya salvaste a nuestro planeta con lo que ahorraste en luces de Navidad. Tenemos problemas, señor Lorenz, y hay que buscarle soluciones. Cumple ya con tus obligaciones y que te lleve el chofer por las administraciones. En Madrid lo tienes complicado, pues solo tienes un diputado. En Santiago amarra otro paisano, pero es del PP, el muy condenado. En Bruselas está Villamor, igual puedes conseguir algún millón, pero no te mueves del sillón, porque te has vuelto un cómodo con Mosquera en la Diputación. Pero no te mueves del sillón, porque te has vuelto un cómodo con Mosquera en la Diputación. Muchas gracias. Eléctricas, eléctricas, eléctricas. ¿Sabéis lo que tienen las eléctricas? Que siempre lo tienen todo previsto. Siempre tienen un plan B. En mayo hay elecciones, no sabemos lo que puede pasar. Por eso han pensado que quizás haya otros posibles interlocutores, otros posibles candidatos. No miramos para nadie. Interlocutores. 1, 2, 3 y... Ay, Rafa Domínguez, menudo marrón, que ganes tú las elecciones, es todo un papelón, no te llegan los concejales, no tienes con quién pactar, no hay nadie que quiera juntarse al Partido Popular. Ay, Rafa va por la ciudad, siempre con tenis, toma nota de todo, todo fatal, nada le gusta, nada vale, no se para de quejar. Venga, Rafa, no lo flipes, que tampoco está tan mal, Rafa, verás que la verdad es que el PP en Galicia no gobierna ni una ciudad. Como no cambies muchas cosas, una hostia llevarás y volverás al hospital. Hace mucho tiempo que el PSOE está buscando el candidato ideal para esta ciudad. Parece que al fin encontraron a un talibán. Ojo, este frene no es que sea de Afganistán. Promete Iván que industria habrá, abrir el gafo, sacar lombos, empleos de calidad. Y me pregunto por qué nunca se ha hecho nada de nada. ¿No será que esto en el fondo solo es publicidad? Dinos, Iván, ¿cuál es tu plan?
eso es importante, que a nuestros mayores siempre pongan por delante. Unos murieron con el COVID, pasaron lo peor. Por eso es necesario que les demos nuestro amor. Día a día de calidad es vuestro trabajo, responsabilidad. Dejan las peleas, poneos a trabajar. O los BTV os volveremos a zurrar. 1, 2, 3. Bueno, el recado lo hemos dejado dado. Sí, ¿no? Pero no queremos acabar, no queremos irnos, sin dejar una breve reflexión de lo que es esta ciudad para las eléctricas, lo que hemos visto al llegar aquí. Sin cuerdas. Alcalde, no te entendemos, todo nos genera
soluciones. Mucho metro minuto, mucho PO2. Pero si te vas por las parroquias, allí no arregla nadie un triste socavón. Alcalde, si no espabilas, en mayo te pondrán las pilas. Corre, 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 amigo Lore, corre, amigo Lore, corre, 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 amigo Lore. Bueno, y ahora sí que nos vamos. La Peña PTV no puede despedirse de otra manera que no sea con nuestra canción tradicional de todos estos carnavales. Esperamos volver a veros el año que viene. Traemos aquí a nuestros chavales. Ellos son el futuro de las murgas. Ellos son los que van a estar aquí dentro de unos años y con todos ellos nos despedimos. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. En carnaval, en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juerga. Los PTV con energía se van de fiesta con la suegra de Shakira. Tremenda juerga, los PTV con energía se van de fiesta con la suegra de Shakira. Auxilio, socorro, este carnaval Fuertes aplausos para as PTV. En especial a los juveniles, a Julio e José. E a súa nai Visi, a súas tías Lines e Merchi que están mirando dende YouTube, porque todos están por detrás, xa me están por detrás. Está en streaming e se mira en streaming. Dixen ben, José Luis, en streaming. Poden ver dende todos os sitios, a que sí, Miguel? Dende Madrid, dende China, dende Cuenca, dende Donosti, dende Lleida, dende Barcelona, dende todos os sitios. José Pacheco, cando que irades tendes que traermos instrumentos. A ver, pomos ben, aquí non, senón non miro. Tira, non miro un carallo igual, pero... Sí, perfecto. É que vou emborracharme de amor. Vai por ti, Miguel Anxo. A ver. Estes como me poñen todo. Aí vou, Que sí, que tanta risa. Así, para que mire.
Mi madriña, teño todo ao revés. Ui! Vai cair todo. Pacheco! Xa está, home. Aí vou! Ole, aí! Non é así, Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez para todo el año. Que me pienso seriamente emborracha. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Sabré que por tus besos me perdí. ¡Olé! ¡Ándale! Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, Miguel, voy a morirme de amor. ¡Ándale! Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, ¡ay! Voy a morirme de amor. É que teño que emborracharme, Miguel, porque xa non me queres. A que non? Bueno, en Entroido sí, pero... Que tal o cantei? Gustouche? Bastante, verdad? Pacheco! É que agora teño que baixar. Miras... Bueno, vou outro trago. Aunque yo no lo quisiera... Ah, no. Para o anuncio de Estrella. Mira, Miguel. A ver, como é isto? Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Cantaré por todo el mundo que estoy destrozada. Ahora estoy improvisando, ¿eh? Y sabrás que por tus besos te perdí. ¡Ándale! Que todas las noches... Ahora xa me estou emocionando. Pacheco, saca a guitarra de aquí, que teño que baixar para facer tempo. Exageradamente buena. Espera, non, vou facer o anuncio de Estrella. Lévame isto. A guitarra non, isto. Vou facelo, agora vou facelo en castelán, porque outro día o fixen en galego para que sexa máis políglota. Como era? Acordaste, Pilar? Sí, eu sei. Una cerveza como Estrella está pa lobas como yo, pa lobas como yo. Clara,
mente exageradamente buena. Pacheco, agora sí, saca todo. Bueno, todo, desenchúfame a guitarra. Un aplauso para Pacheco e para José, que me cuidan moi ben. E tamén quero mandarlle un bico a Eladio, o que me enchufa a guitarra, Pilar. Andrés, Carlos, Pablo e José, os chicos de sonido, de EMSAC, o dixen ben. E tamén quero un aplauso para Joaquín, o fotógrafo e todo de Canal Rías Baixas, para Pedro e para Manu. Está cachas, Miguel. Vou ir asunto del, xa verás. Está forte, é de Vida Nova, de Arousa, pero xa verás. Espera, vou agora. Pacheco, a guitarra. O pesa podes quitar. Cuidado, non me despeines. A estrella tamén, que non vou darlle publicidade todo o rato. Espera. Baixo, non? Oh, vale, non deixo culo. Xa está. Aplausos para José e para Pacheco. Vou baixar. Voy a preguntar a Miguel. Hola, que tal? Xa non eres o meu sogro, Meu papá do yogurín. Xa non quero, o yogurín xa non. Vou falar con Miguel. Miguel, estou borracha de amor por ti. María José, gustouche? Sí, que mona é a tu muller. Entón xa que? Por eso, entón xa nada. Verdade, é así. Sería un pouco claramente. Que sei. Joya, estás guapísima, como sempre. Dime. Ai, espera. Ai, que monos son estes de Valdorérez. Sí, agora, mirade, como este ano non hai bar, dime aquí os chicos tan majos dos do Valdorérez que fora hai augas para que este seco. Cervezas non hai, Fini. Sinto moito. Estrella non hai. A estrella son eu. A estrella de Galicia. Mira, sabes, Miguel, puxéronme... Tes que falar con sarandeses. Puxéronme veneno arriba no backstage. Bucler 00. Veneno total, que asco. A mí non me gusta, tío. Que noxo, verdad? Mira, vou sin todo cámara, vas flipar. María José, ti estate atenta. A ver, ti tes a Miguel Anxo, pero... Que é como beber palla. Sí, que asco. É veneno, é como a Cruzcampo. Bueno, que para mí sí. María José, mira, ahora gira a cabeza como que non... Mira, vas flipar. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 13 y la 1 y las 2 y las 3. Mira, Miguel, María José, mira. Mira qué brazos. A tipos como tú. Mira, pero, mira, mira, María José, mira. Mira. Estás flipando, Que Miguel está moi ben, pero cuidado, que yogurín, É de Vilanova, que si, Manu. Espera, que agora vou por Pedro. María José, gira ahora para outro lado. Espera, Piqué, agora se chega. Espera. Mira. Este Pedro. Joaquín, ven. Mira, este tamén. María José, estás mirando? Joya, mira ben, Mira, Ti eres de aquí. Este de Pontevedra, pero non sei unha noite pirata. Ai, vamos posar. María José, estás flipando. Ah, que sí. Na vida mirarías isto. Bueno, a ver, que Miguel... Eu quero Miguel, Que? Oi, por qué? Estará Pedro? Que queren falar conmigo dende a realización. Espera! Ai, santo Cristo bendito, será Pedro. Que Ramón? Quero que Ramón. É que non sei, é Paco, onde está? Quen é Ramón? Ramón, un compañeiro. Ai, hola Ramón, que tal? Dígame uno, dígame tres. Ramón, que pasa? Estades fatal, os de Canarias Baixas. Que estou saindo guapísima, mira. Fala con Pedro.
Que a Sánchez non, Almodóvar. Sí, velo, eso. Vale, Ramón Viquiños. Ai, Pedro, ti estes guapo tamén de carallo, Sí. Ahora xa non sei, estou en dúbida entre ti e... Pero sodes moi xóvenes. Hace crossfit. Como? Que fai? Crossfit, claro, por eso está tan cachas. É que o inglés non o domino moito. Bueno, xa está, podesme quitar os cascos. Chao, Ramón! Un bico. Ai, e tamén aplausos para Paco, que tamén estará por aí. É Ramón, claro que olvideime de Ramón. Ai, por eso queren falar comigo. Que mono. Xa vou, Pacheco. Tanta prisa. Sempre teño que facer tempo e para que estou me lucindo agora e tal. Miguel, espera, antes de presentar teño que facerche unha pregunta. Ai, mi madreña. A ver se quere bailar despois. Non creo, Pero teño sustituto. Eu por si acaso. Miguel, nin querrás bailar comigo aquí un tango, verdad? Oxe non quere. Entón, Rafa, sí. Esa de... Si, Rafa, ti sal. Pero tes que subir ao escenario. Onde está Iván? Que non se me vaya na quinta, Na quinta estación, non, na quinta saída. Home. Agora vayamos de Leña Verde. Agora con todos vos. Un aplauso ben grande para Leña Verde do Grove. Fortes aplausos. Vivimos que pasou o tempo, ata vivimos unha pandemia mundial. Todos os super sin papel para cajar, iso non o imos olvidar. Tiñamos todo pero non supimos velo, por eso ás veces nos gusta volver atrás. Cando saías para xogar coa pelota, ahora solo xogo Candy Crush. Porque o tempo non se ve, é algo que todo mundo ten, e o tesouro desta vida non se vai recuperar, vaise con pestañear. Por eso, gracias por compartir un ano máis, o vosso tempo en carnaval, é o principio de uns días diferentes, vente con nos a cantar de bar en bar, a dalo todo nesta nova normalidade. Bastante tempo xa perdemos, foron 3 anos esperando este momento. Leña Verde arderá unha vez máis. Boas noites a todos, unha noite máis. Estamos encantados de estar aquí outra vez en Pontevedra, aquí nesta final. Somos Leña Verde, unha murga do Grove. Somos unha murga, xa dixemos onte, pero temos que repetilo sempre, de 45 integrantes. Aquí podemos subir 20, pero un querer, un amor a todo o resto, a todos que nos están mirando polo YouTube. Así que nada, vamos a empezar, si os parece ben. Vamos contarvos a historia do Auditorio do Grove, que acabamos de estrenar auditorio, estamos que non cabemos na cuncha, Pero non ten telón.
non ten telón, inda, pero pouco a pouco. Pouco a pouco. É verdad, hoxe xa sabedes o TikTok, vamos facer un TikTok, algún xa sabe desde onte, quen queira pode bailalo con nós. Arriba! José, non me rayes compartindo directos nas redes sociales. Xa eres feliz levantándonos calles, a ganar concejales cando hai municipales, que andas moi sobrao, ofuscao, con esa maioría non hai quen che diga nada, faltándolle pau a pau e outro pau a todo aquel que fale que non este do teu lado. Este auditorio foi unha ruína e a subvención pouco máis non a pilla. Hai ascensor pero quedou sin pila e as escaleiras quedaron torcidas. Sempre está cheo, nadie o creía, por fin traballa, siña Marina. Vai ter seu pelo e movense as sillas, pero ponte lonxa quedaron sin chica. O tipo emperrose con facelo ali, dixo el, sí ou sí. O tipo emperrose con facelo ali, dixo que pa eso mandaba el aquí. Porque andan moi sobrao, demasiado, que non vai a parar ata deixarnos empeñaos. Vai dándonos pau a pau e outro pau. Si fóramos seus cartos sería máis ajarrao, ajarrao. Buenas noites, Pontevedra. Nada, ahora vamos a cantar un temiña sobre os badéns que por failores, que temos a ciudad patas arriba. E nada. A sanidade está jodida, está jodida. E nada, unha cancionciña dos badéns, a ver se vos gusta. As señoras pasaron moi ben onte con esos badéns. Algúnha non as probara, pero xa foi a probalos hoxe. Que máis de un aquí ainda está dando voltas. ¿Cómo lle gusta? Ahora sonríen máis si van pa lonxa, collen coa bicicleta os badéns a posta. As vellas dalle igual, dis que lle rosa, que con un Satisfyer pero con dúas rodas. Ai, 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 e ai, 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 van gritando as vellas de camiño a lonxa. Ai, 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 e ai, 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 non pasan pola barca como quedan cortas. Ai, 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 e ai, 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 xa vimos a Maruja dar máis de 10 voltas. Nesa furgo el xa non collía, e na carpa como sardiñas. Ahora ten un local máis grande e pura dinamita. A calle estaba en ruínas, as entradas vendidas. A obra empeza xa, en fin de anos obreiros picando a zona, cambiando a plaqueta por alfombra roja. Algún puxo a corbata para ir a obra, e as 12 cotovelo coas uvas na porta. Na sala Marino, ai, 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 e ai, 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 ven a sala Marino e o local de moda. Ai, 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 e ai, 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 con Rafael Algarra sonando a todas horas. Ai, 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 e ai, 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 que volva Eva Leiva a poñernos las copas. Ui, botella de agua, non truxen, Vamos agora a falar un pouco do tema sanidade.
Quixemos abordar un pouco polo lado do humor, porque un pouco é rir por non chorar, porque xa se vimos a chorar, adiós carnaval. Pero, obviamente, queremos que quede claro que hai que seguir loitando pola sanidade pública de calidad, que en povos como Grove, si falamos de primeira man, sabemos que no Grove estamos ahora mismo desde fai casi un ano sin pediatra, con 2 médicos de familia, que antes había 7, sin urgencias. Por desgracia non é solo cousa nosa, os povos de arredor están igual, así que hai que seguir loitando. Vamos a tomar un pouco con humor, a ver si vos gusta. Coa sanidade non se xoga. Como doe? Teño moito nunha perna, vou pedir cita no Sergas. Como non había hueco, decidí ir por urgencias. Ali había unha enfermeira para atender a toda a vila. Tomé unhas cantas frejas e unha caixa de aspirinas. E no pack parece de Walking Dead. Non vou dar chegado a ventanilla, que me mire alguén esta perniña, que xa teño negro. Como non había ambulancia, cabina de Moisés, pero ainda tiña diante a un Golden Terrier. Eu pago os meus impuestos e dime ti pa que, se despois de 6 meses eu sei que teño moito nunha perna, ahora empeza a ter gangrena, pero non hai que unha tenda, esto está feito unha merda. Ahora apoiade a rueda, esto é o que vos espera. Va a votar por ese bulto, bota de la miña perna. Vamos falar ahora do World Tour que se marcou a Isa, por aí de gira por toda Inglaterra. Levaba a Rosalía de telonera, sei que, porque xa eso converteuse nun Cristo Padre. Falamos deso, rapaces? Sí. Bueno, veña, vamos alá. Como está Pontevedra? Máis forte! Eso foi un U de semifinal. Controlamos o tempo, máis cartos non queremos. Eso da lotería collemos 4 boletos. Non xojamos por tela, non somos de gastarlle. Hai un que só por tela tuvo a suerte de tocarlle, que xa iba pa tumba, reina difunta. Tuveron a pobriña dando voltas un mes, non se lle acababa a pila, foi xos 96. Se fose PTV viviría sen todes, empezaría limpando chales na caeira, e ali daríase conta onde estaba o parne. Váyase mariscadora pa ser reina tamén, de Inglaterra, de Porto, que son si ten caché. Isabel non quixo facer o fillo rei, e mira ti a suerte que tuvo Carlitos, si xa non está mamá que enche 500 fotitos. Isabel non máis voltas que o seguro que ese nicho ten mellor horario que a hora do café de algún funcionario. Sete que te controlamos, Oxe, aquí creo que hai moito funcionario, Cheírame E non miro pa nadie. Bueno, vamos co tema da política nacional. Madre mía. Madre mía. Temos un congreso que parece, non sei, parece as chirigotas de Cádiz ou o Festival de Murga. É que onte dixen o Festival de Murga, se dixe, non me vou a repetir. Pero bueno. O congreso.
como está o Congreso. Vamos a ver un pouco eso, porque xa... Un pouco mismo, rir por non chorar, Vaya, chavales. Josito de Meloxo. O goberno de España ten un bo presidente, diz que é un partido obreiro que mira pola xente. Nos que viaxamos do pasado presente, vemos que os políticos minten por sempre. Botaronlle a culpa o da guerra en Ucrania para subir a luz o gasoil e a pasta. Agora os deus xa teñen a excusa montada para facer o amor coa luz apagada. E foi ser pa Madrid o noso frijolito. Vai repetir a foto con Marcia Dorado, pero no retiro. Non sei vai fixo polo partido pa liderar España contra os perroflautas, deixou nos vendidos. Mirade en Madrid, que asco de Congreso. Na toxa hai uns burros que se os posa limpa no mellor que esos. Ou polo bici, que fumos o futuro. Empezade a loitar polos vosos dereitos que vos dan por culo. Bueno, ahora vamos cantarvos uns temiñas xa de aquí de Pontevedra. Empezamos por un que nos gusta moito. Levamos 3 anos sin poder virvos a cantar, e nada, queremos falarvos un pouquiño deso. A ver se vos gusta. Llevamos 3 anos de pena, todo por culpa dunha pandemia. Xa é hora de olvidarse dese tema. Volvemos cantarvos aquí en Pontevedra. Estas navidades durou pouco a festa. Dilores que acobanos o bombelas. Dilores que as facturas son tremendas. E foi cortar unha calle principal para poñer nela un novo skatepark. Pero o pobriño non pode patinar, que con esa cabeza o equilibrio vaille mal. Xa houbo respuesta dun puto tribunal para que unha empresa siga a contaminar. Vos a ría tedes que coidar. No mente. A Lores gustanlle máis os patinetes eléctricos. Claro, claro. Son máis... Contaminan menos. E para andar por Pontevedra é moito máis cómodo, A verdade é que sí. A verdade é que sí. É o que vai facer falta. Que pasa? Queres decir algo? Pois a verdade que non. Joder. Vamos con outra canción que fixemos hoxe, inédita, Great Hit, All Right, para aquí, para Pontevedra, para hoxe. Oístes, Marta, pero conta por qué. Porque fomos ao pasado. Acórdate, fomos ao pasado. Sí, que nos a la controlamos o media. tempo. O medievo. Fomos ao pasado. Fomos ao pasado, é verdad. Lores, aquí
Eu non sei se o sabe todo o mundo, pero fomos o pasado, vimos a este señor de pequeno. Este home non nasceu en Pontevedra, No. Este home non é de Pontevedra, Este home nasceu en donde? En Villalonca. Sí ou non? Así vai o Pontevedra, así o alcalde de Villalonca. Claro. É do outro equipo de fútbol. E tal e como van agora, mima, non sei se chocarán en preferente xuntos, O corazón tira pola terra. Lores, Lores. Temos un bello amigo del aquí que... No, mira, perdona que te interrumpa. Espera, así no. Veciño. Vale, ten razón. Ahora sí. Igual te suena ahora. Veciño, ti dabasme pitillos en Villalonga todos los días. Ahora que eres da capital... bueno, vouche cantar unha canción que che vai a gustar. Por culpa deste fixos de médico, ¿oíste? Canta con nosotros, Lores. ¡Vamos todos! ¡Esta sabédela! ¡Esas palmas! Feliz Navidad. ¡Vamos! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. ¡Vamos al Pontevedra! Arrua rei xua Merry Christmas. Arrua rei xua Merry Christmas. Arrua rei xua Merry Christmas. Y sobaro o mejor. Cantaban... Dame igual. Cantaban xuntos na porta de Eroski. Acórdome eu, Eu tamén. Nos bajamos con chustas de pitillo. Lores, si queres volver ao pasado, vente con nós, que nos controlamos o tempo, Ainda que te vexo ben, Cada día estás máis xoven. Vas a volver a presentarte? Xa non pregunto, porque sempre vamos mismos, estamos o resto do partido aí comendo as uñas, viste? A ver si jubila. Moi ben, Lores, di que sí, Elo. Eres lo mellor. Santa Clara fixo mal. Di que moitas cousas el foi a topar, e que os donos os vai a buscar, pero ao final o meu balón donde estará foi me dar un do coruxo para facerme calar. Eu quero un do Ponte, non me jodas, Lores, non ganan partidos, pero é meu equipo. No futuro vimos que para o domingo contra eses do Ceuta Charles meterá pa volver ganar. ¡Arriba Pontevedra! ¡Gol! El Pasarón. Parece que sí, Manolo, pero como sempre do equipo visitante. El talonario. Talonario Bancotel. Se ve que... Bonito Manolo. Se ve que os do outro equipo hoxe tamén truxeron porteiro. Vamos coa última, entonces. No. Oi, perdón. Penúltima. No, vamos coa última, veña. É broma, veña. Vamos falar un pouco do rei que... Menudo. Menudo fiera. Foi pa Dubai a descansar, pero o bribón sempre foi de mal de aparecer.
Sanxenxo iba a pasear co velero, mandoulle un WhatsApp a Pedro, ya sabes tú lo que quiero, o teu salón, xardín, colchón, dormir na Moncloa, con Corina, Charles Modín, que vai abrir ali moitos centros, non debía. Xa foi Froilán, tamén Bala, canto tardarán en irse os demais. Veña a vivir, veña a gastar, e o voso pueblo a pasalo mal. Son uns vividores. Estes Borbón son uns vividores todos. Unha pregunta, Marta, que temos hoxe de menú? Que temos de menú? Pois, nós non sei, pero aquí unha comparsa, unha murga, perdón. Estaba mal, ese menú Aquí estaba unha mal. murga que truxo un menú hoxe, non estamos conformes. Os do Valdoreres truxeron o menú do día, pero había unha rata como o mundo. A parrocha do Grove nunca é segundo plato. ¡Vivan as parrochiñas do Grove! Sempre está fresca. Sempre está fresca e de temporada. Xa sonríe Lores, Valle gustando máis cada vez a canción, jústalle máis. Vamos coa última canción, ahora sí, ¿no? Deixadme ahora sí. Sí, ahora sí, Vale. ahora sí. Vamos a despedirnos, esperamos que vos gustara. A nós gustounos estar aquí cantando hoxe de novo. É sempre un placer. E máis despois de 3 anos que o corpiño xa estaba desexando. Así que nada, un bico moi grande a todos e suerte a todas as murgas. Vivimos nun sitio que é distinto ao resto. Nos temos uns políticos moi selectos. O primeiro listo xa o conocemos. Leva moitos anos aí sentado subindo o seu sueldo. Pero este ano hai novedad. Non besollemos un churazo. E no PP un Rafael que non é famoso. Pero espera que hai máis. Votan por alternativa, e María que vai cambiando se junten o día. Moito conto, ua, 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 e os que exigen tampouco valen pa nada. Van facer outro partido, a sede está na Alameda, xa teñen marcada a zona, con mexadas nas farolas. Van facer outro partido, Parulo e os seus amigos. Dis que xa son 3 na lista, van chamarse Manos Limpias. Na, 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 na. Vimos do futuro a recordar a importancia que o tempo ten, que o día de mañá nadie sabrá onde estaremos nos tamén. Pa nos isto non vai a ter final, vos aproveitade o ben. Na, 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 vamos a quedarnos neste momento. Dillos teus amigos que eu controlo o tempo, e que este ano o carnaval vai a ser eterno. Non imos dicir nada.
ser eterno. ¡Viva Pontevedra! ¡Capital de provincia! ¡Arriba Pontevedra! Non pensamos faltar, Pontevedra! ¡Vamos, Pontevedra! Vou bailar un tango. Fortes aplausos para Leña Verde do Grove. Máis aplausos. Moitos máis para Leña Verde do Grove. Non sei quen é o encargado das luces. José, ti no... Lores non. Non está Lores, pero a mí dame igual. Que agora vou bailar con outro. Son como claramente. Eu con todos. A ver, é que outro día díxome Rafa Domínguez que quería bailar comigo. Eu lle dixen, bueno, vale, pero tes que subir ao escenario. Tum, 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 tum. Rafa, va a subir, ¿no? Bueno, xa se está acojonado xa. Subes ou aquí, como queras, eh? Mellor subir, ¿no? Eu sí. Sí, sí. Onde están? Cales son os ogros de... Ai, un bico Erika. Como me acorda. Aquí. Quen son os ogros de Rafa? El. Vounos sacar a bailar arriba o escenario. Un tan. Que? Dime. Que non está? Por que? Que lle dixes? Pois veña, ti métete, mentre se facemos tempo. Pero non está, eu tamén quería bailar o tan. Por que? Que lle dixeches a saber? Pero... Dixelle cousas bonitas por min? Eu sí. Por veña, vale, dille que o quero, vale? Bueno, se lle dixen que non o quería tamén. Pero mira, non lle dixas nada a esta xente, que se presente no Grove. No Grove que se pode presentar. Sí. Sí, porque esta ciudad é moi grande, e o Grove é máis tranquiliño ali, facemos un juequiño, un marisquiño. Pero entón, quen queda Pilar, que quede da alcaldesa. Pero Pilar vale un mundo. Home, entón tes que dicirlle a Lores que se presente ali no Grove, e ti quedes da alcaldesa. É máis válida que Lores. Non te pasa, tampouco te pases xa con Miguel Ángel. Iba a pedir perdón, joder. Sí, pero non está, marchou, eu quería bailar un tango. Mira, eu quería bailar un tango con él, porque resulta, ti sabes que este ano... Non mo pidas, eu viaxo no tempo, pero baile... Pero, espera, guapo, mira que me... Ti sabes que este ano puso as luces tarde. Estás guapísima, Gracias. É que ahora bailar está. Así. Porque resulta que este Lore puso la luce de Navidad un poquinho tarde. Puxo velas. Sí. Entón agora vou cantar, vou bailar con Rafa ese de... de... Por os comercios dis que lle deslumbraba. Había moita luz. Mira, se lle dou para atrás, ainda te pillo na discoteca xoven, Non, veña que estou facendo un monólogo e xa ti eres mellor que a mí. Bueno, igual somos... Chao, Pontevedra! Viva Pontevedra! Bueno, Rafa, subes. Veña, aí vai. Iván, prepárate, que despois vas ti. Pero... Vas flipar. Pero tes que chegarte moito a min. A ver, Erika que non se cele. A ver, espera.
Primeiro aquí. Espera, que se me vea la pina argentina. Veña, Rafa, ahora para arriba, Eu valo moi mal, Xa me dixeron que eras arrítmico. Sí, me acaban de mandar un WhatsApp. Vas a sacar a Rafa, arrítmico de todo. Mi madriña, que me espera. Eu non fun, a Rafa. Ben, Pablo, eu a ves, ti tranquilo, A ver, Rafa, cuidado que por aquí hai moitos cables. Vou sacar a Rafa a bailar. A ti non, Guillermo, que xa non me queres. Ven por aquí, Rafa. A ver. A ver, ven por aquí. Cuidado, Rafa, que aquí hai cables. A ver. Ven. Un aplauso para Rafa. A ver. Agora, mi madriño. A ver, Pablo, cando queiras. Eu che levo, ti tranquilo. Pero ti achégate. Dalle caña. Así. Pero achégate máis, home. Tes que ir para lá. Ti rima cebolleta. Corriente. Corriente, Claro, dalle máis. 348, segundo piso ascenso. Posa, Rafa. No hay portero ni vecino. Ora lambada tamén podes facer. Ora para la Rafa. Agora vou ir para atrás, cuidado, No, pero ti cólleme. Agora vou para lá. Ya no espera y dalle volta para lá. Un telefónico ¡Muy bien, Rafa! ¡Ole! Cuidado, teléfono. Víctor, la que llora. Ahora sí, mira. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, a media luz los dos, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. ¡Ole! ¡Bravo, Rafa! Vamos a pasar otra vez. Estás flipando, Me está chamando Erika. Vai, no, vai. Mira, posa, Rafa. ¡Ole! ¡Aplausos! Agora acompáñate abaixo, Telefonea sin temor. Ven por aquí. De tardete y con masía. Lores perdeuse isto, verdad? De noche Home, agora mañá salimos da prensa. Ti tranquilo, Rafa. Cuidado, non te vayas a matar. Voy a preguntar a Joya que lle apareceu. Mejorable nada, non eres tan arrítmico como me dixeron, Que? Non largues tanto, Bueno, pero fixo genial. Ai, bueno, está. Sabes que me faría genial o teu xefe? Verdad? Pedro, que va? Rafa, que ben o fixeches. Pilar flipaches, non? Fixo non ben? Porque... É que, sabes, Rafa, é poliamorosa destas. É poliamor. Por qué? Ah, sí! Moita cousa e botaches de bronco, porque eu que lle cantei. Malo dijeron 1000 veces a Iván. Perdiches. Te perdiches que lle cantei a Iván. Unha canción de amor. Sí. Bueno, pero eso máis tarde. Sí, non? Pero que non teño... Están coas gaitas. Pero que non teño o disfraz adecuado para cantar. Ya, Marcos, a ti non che vou cantar nada se non me contratas. Sí? Ah, que sí? Ah, que sí? Bueno, Rafa, quedei moi orgullosa de ti, Ah, que sí, Reyurco? Bailou ben, Sí, sí. Ah, que sí, Guillermo? Moito... Bueno, ti nunca saiches a bailar. Bueno, ose non. Aí vou por aquí. Cuidado! ¡Tiriri! Bueno, que artista é? Artista é Rafa, que o fixe moi ben. Ai, voulle preguntar a sogra, a ver se falou con Erika. Como te chamas ti, guapa? Como, Chelo? Flipaches, verdad? Que ben o fixo. Ah, que sí? Ti non esperabas isto nin de coña. Como? Ai, voulle decir. Lores. Miguel. Bailou Rafa. Vou que che perdiches. Sí.
Sí, bailou ben. Yo lle di que regular, pero creo que sí. A media luz. Carlos Gardil. Sí, fixo así. Eu fixen así coa perna, pero el, bueno, máis ou menos. Un pouco arrítmico e agora que está falando coa radio, sí. Pero bueno, atreveuse, A que sí? Non o miraches, María José. Bueno, agora daslle para atrás no streaming e despois o mires. Sí. Vas flipar cando mires a Rafa, xa verás. Bueno, vou seguir. Que tal o estades pasando? Maco, que tal? Mamá, ti? Carmela, que tal? Marina, que tal? Ai, teño que mandar un saludo a Sonia, a miña amiga Sonia, que está mirándome dende Pucela, dende Valladolid, que hoxe nevou. Mico, Sonia, e a Mencho tamén, a mellor pintora do mundo mundial, Mencho Uroz. Eu posei para ela, sí. Sí, son súa modelo. Piquiños! E a que máis teño que saudar, non me acordas xa. Claro. Sí. Que tal o están pasando? Vou a saudar por arriba, a ver o que hai. Aquí sí. Ai, non, xa sei. Teño que... un aplauso moi forte aos vigilantes de seguridade. Rocío, Pedro, Correa, que non está, e Toni, moitísimo... Aí está, sí que está, como non vai a estar? Un aplauso ben grande, que nos coidan moitísimo. E outro aplauso máis grande tamén, bueno, igual de grande, para Esme, que é a acomodadora, a que está na porta. Esme, un aplauso ben forte para ti tamén. E olvideime de mandar aplausos tamén para os meus fotógrafos. Este ano teñeme abandonada, A que sí? Pero total. Menos Joaquín, pero bueno, estivo Mónica, de Pontevedra Viva, Rafa do Faro de Vigo, Rafa do Diario, Rafa Fariña, Rafa Vázquez do Faro. E falta o meu preferido, que é Diego Torrado, que está mirando por streaming tamén. Así que un aplauso para os fotógrafos da cidade. Sí. Alcaldesa? Fuches alcaldesa, ti? Por un día. De onde? De Marín? Carallo, alcaldesa. Que? Xa están? Ai, ora teño que baixar todo. Que non? Que xa lle di un aplauso antes a Pablo, que está facendo genial. Aplausos para Pablo, que me ponga música. Pablo, que ben nos saiu da chica Almodóvar, Eu xa Pavano, non sei, porque entre Estrella Galicia, que me vai fichar para un anuncio, e Pedro Almodóvar, verdad, Pedro? A ver, vou pasar... Non, despois. Non paso por o lado do Manu, despois sí. A ver... Cuidado, Rocío, non me vai a matar, que agora teño que presentar unhas chicas magníficas. Sí, xa sei, José, xa sei. Que cruz. Agora, con todos vos... Tropa de Moncha Caralla, fortes... Espera. Hola. Ainda estamos Gabriel, un saludo. Hola, Chávez. Boas, compañeiros. Hola, Gabriel. Chuli. Hola, para saludos, Gabriel. ¿Se me escucha? Jardade as chuletas. A ver, clase de canto, ¿Temos la lesión preparada? Jardade as chuletas que vamos vigilar, como copiar copiedes. Señor Julia, non te escoitín, ¿te la lesión preparada? Sí. No, sí. Vale. Chuli. Ana, ¿te la lesión, ti? Hola. No, ti no. Sí. Probando. Sí. Ana, baja el micro. Hola. ¿Qué hay que cantar? ¿El qué? Hola. Basta de florituras. Hola. Vale. Vamos a sacar los tulipanes. Vale, compañeros. Basta. A pasar arriba Pontevedra. Esta xente debe estar nerviosa que está preparando, teñen examen agora. Caladillos. Que agora, como non hai Boas. setiembre, un riarjo, ¡Vamos!
aquí va a haber un pai e quen se jode a nai. Que nos tempos que corre sigue habendo brechas e si eres muller consigue ao reventa decidir ser nai ou traballar, eso non é igualdade. E fecharon as monxas pero non hai problema porque agora as monxas van levar a escuela os meniños aquí aprenderán que a vida é un carnaval. Un carnaval. Un carnaval. Poña moita atención, que xa entramos en materia. O que pasa aquí no Jove, vámoslo a aprender na escuela. En clase de economía, Josito de Bocambiaso quere quedarse coa torre sin falar cos propietarios. En religión, o profe Ventura explica os pecados, que pa eso é cura. Nos quería marchar y po Vaticano, pero como Pepe non queren casados. Clase de anatomía, vamos a estudiar os huesos. Primeiro hai que mirar si queda alguno carreiro, porque agora Adrobello xa foi declarado Vic, pero destes non te fíes sin hacer dos de escribir. Empieza a quentar, que toca gimnasia, pase la gincana, do cruceo a Lara, que para repoñerse de tanto esfuerzo, toma la chiquita, na de Baldomero. Levamos unha semana que non damos feito con tantas lesións. Como pudestes escoitar, agora falamos un pouquiño do Jove de cousiñas que veñen. E agora vamos a ter unhas lesións de cousas que pasan por aquí, non sei que de uns badéns, que tendes un follón, a ver se despois sabedes. E vamos a falar do peixón do Jove, que aquelo é... Cacabelos dixo que sí, e aí ten. Deberíades coller apuntes, porque dixéronos que aquí en Pontevedra o peixón que tendes é un pouquichiño antiguo. Esperamos moito que vos guste. Moitas gracias. De placeres quedaron moi ben pa que os de Marijas ten nos talleres. P, P, X, X, O, O, M, M, peixón. Cotovelo mi que es cabezón, porque a xunta sempre che di que non. Cotovelo mi que es cabezón, co tema do peixón. Que non, que a xunta di que non. Cotovelo mi que es cabezón, porque a xunta sempre che di que non. Cotovelo mi que es cabezón, co tema do peixón. P, P, X, X, O, O, M, M, peixón.
ter que vir dar la cara ou declarar. E se ti pensas que esto é a hostia, aquí ven Froilán, que vai subir a nota. ¡Ué! ¡Ué! Al pasar la barca non vamos a pajar, que na tropa das monchas xa sabemos bojar. Al pasar la barca non vamos a pajar, que na tropa das monchas xa sabemos bojar. ¡Ué! Lunes antes do mundial, todos en contra Qatar, pero xoja a selección e todo o mundo a animar. Se animaban así, así, as libertades morren ali, e vamos pola vida así, mirando o fútbol que yo los vi. ¡Ué! E o capitán do Pepe entrou escorado, de menos luces que as lanchas de contrabando. Ai, Albertino, xa está a decir a xente, este vai facer a Mariano inteligente. Al pasar la barca non vamos a pajar, que na tropa das monchas xa sabemos bojar. Al pasar la barca non vamos a pajar, que na tropa das monchas xa sabemos bojar. ¡Ué! E 5 euriños pa ir a compra, e non che cheja nin pa pajar a bolsa. El patio de Ferraz es particular, que din que son de esquerdas, non vos engaña. HIJK, que as siglas tanto dan, eles a vivir do cuento e o pueblo a traballar. Con Ayuso vas tranquila, que tu exnovio no te pilla, pois Tamara Falcó terá che outra opinión. Al pasar la barca non vamos a pajar, que na tropa das monchas xa sabemos bojar. Pa bojar na barca batas de levar, ser unha muller brava, disfrutar do carnaval. ¡Ué! 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 Miniñes, tócanos 3 lesións importantes. Así que, por favor, ide rápido pa clase. Primeira lesión. Como sabedes, somos monchas. Representamos a mulleres de forza e jarra. E hoxe seguimos tendo que luchar pola educación e a sanidade. Primeira lesión. Segunda lesión, poñer os candidatos que tendes aquí en Pontevedra a examen. Temos que facer repasito, como prometemos onte. Terceira e última clase, a nosa despedida. Moitísimas gracias por deixarnos estar aquí. É todo un placer e estamos encantadas de ter esta oportunidade. Moitas gracias. Moito aplaudir nos balcóns, animando os sanitarios, pero cando hai eleccións, ganan os mismos lampazos. O gran gestor desde a Xunta, aforrando os nosos cartos, vai nos deixar na miseria, a golpe de tixeretazo. Atendete o enfermeiro que médico non vai a ver, vaste pa casa jodido e a tarde tes que volver. Médico non vai a ver, nin consultas nin urgencias, e despois de andar as voltas acabas en Pontevedra. Moito la 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 la, pouco le 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 le, moito la la
Vai cairear coa pandemia, collo o miniño un catarro, non hai pediatra coa tenda, cita cun especialista, meses e non solucionas, os miniños son sagrados, non nos toquedes a cona. Moito laralala, pouco lerelere, moito laralala, pouco lerelere, pouco lerelere, moito laralala, pouco lerelere, moito laralala, pouco lerelere, pouco lerelere. Pom, 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 para votar. Eu non sei por qué, sempre pasa igual. Porque ningún candidato se presta moi ben para gobernar. Porque ningún candidato se presta moi ben para gobernar. Chegan as elecciones no mes de maio, ole, ole. Vamos facer o examen os candidatos, ole, ole. Temos repetidores, novos alumnos, ole, ole. E Tino non se presenta, que está cansado de suspender. Miguel Anxo, que cando te pensas graduar, levas 24 anos, cantas carreiras vas a sacar. Ai, Noemi, aprobarás na diputación, pero en cultura fixeste jata nas túas funcións. Nos partidos hai unha cousa que non nos acaba de gustar, e pola nosa parte un negativo ides levar. Moito mociño guapo quere sentarse nese sillón. Que pasa coas mulleres, solo as queredes de número 2. Ai, Rafita, a te aprobar sempre che da igual, que na sanidade privada xa te sillón onde te sentar. Iván Puentes, a ti mandaronte de intercambio, como non inques os codos, vas volver pa cene pitando. Vamos vos contar un conto, algún pensa que é mentira. No mar traballan mulleres, e
Bueno, fortes aplausos para a tropa de Moncha Caralla. Moitos máis. Moitísimos máis. Están repartindo pulseriñas de cores. Claro, é que agora sí, porque agora vou facer un baile espectacular. Por favor, luz. Cámaras. Acción. Non, ainda non, acción non. Eso despois, cando Pilar me dé o Óscar. A ver se o fai ben, eu non sei se o fará ben. A ver. Mónica, prepárate, que isto va a ser espectacular. Mellor co de Rafa. Bueno, para superar a Rafa, cuidado. Iván. Iván está cachas tamén, Sí, agora sí. Despois. Iván. Sí, estou super guapa. Iván, tes que quitarte a gorra. Porque agora vas facer de John Travolta. Mira que guapo. Iván, tes que subir, A ver, están os fotógrafos preparados? E a cámara? Iván, vamos. Un aplauso para Iván. Máis forte. A ver, Iván, ven. Ti ven pa aquí. Non te escondas. Cuidado, que aquí hai moitos cables, Hai moitos cables, cuidado. Que están preparando. Teño que descalzarme para o baile. Espera, Iván. Porque Uma Thurman iba descalza. A ver. Ven pa aquí. Sí. Ti non, eu sí, porque son Uma. Boa. A ver, estamos preparados? Ti eres John Travolta e tes que bailar o ritmo. A ver, Pablo, cando queiras. Empezamos así. Cada uno por seu lado. Después así. Va! It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Moi ben, achégate, agora sí, And now the achégate. young monsieur and madame have rung the chapel bell. Hasta máis, Iván. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Que no, que sigue. Outra vez, eso gustou, Pero cuidado co micro. Aí vamos. They had a high-five phone, oh boy, did they let it. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. Ay, posa, mira. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Ay, como me gustó, outra vez. Aí vamos, Miguel, cuidado, a ver se me escarallo para verán. Para meterlo no Rabachol. ¡Bravo! ¡Iván! Mi madriña, como escarallada. Ahora teño que estirar. ¿Quién está de medio? Pilar. Rafa. Vale. Agora un aplauso ben forte para Iván. Pero ben forte. A ver, é guapo tamén. Eu creo que vou te cambiar por Manu. Pero me dixo Pilar que estás casado. Pilar moito boca. Sí, moito poliamor, pero despois nada, Miguel. Dime que non ligue cos políticos. A mí gústame os políticos. Teño debilidade dos políticos e dos fotógrafos. Veña, Iván, baixa, que agora Pilar vai me dar o Óscar, ti xa verás. A ver, teño que calzarme, si no Pilar din, ai, colles hongos. Colles hongos, colles... Mañá salimos no periódico, Iván. A ver, voume poñer os zapatos. A ver, Pilar, levántate. Guillermo,
Dalle aí o... A ver, Pilar, tes que poñerte aquí en riba, porque no escenario non queres subir, non? Queres subir o escenario? Pois ponte aquí. Eu vou estar sentada por ali, como estou como unha Thurman. A ver, onde me podo sentar? Así lonxe, para que... A ver, pero como tes que dicir? Ai, mira, onde están os dos? Os das luces. Agora poñede solo luz a Pilar, e cando diga María Carrera... Que teño que facer tempo, Rafa? Pero esperade que me... A ver, onde me sento? Ah, sí. E verá, categoría actriz principal, primeiro. Que paciencia teño con... A ver, José, dalle un micro aquí a Pilar. Hai que facelo ben. Tens que dicir categoría actriz principal, a que si Miguel non se entera, pobriña. Non, ela, ti sí, ti entendés. A ver, Pilar, vanche dar un micro, E como tens que dicir? E Óscar, para... E dis María Carrera, pero vou me sentar, espera, a ver. Non, máis lonxe, para baixar as escaleiras tipo Lina Morgan. Aquí. A ver, apagade as luces menos pa Pilar, e cando digan María Carrera todos... Ti eres como se foras o meu chico, e ti a miña nai. Con perdón. A ver, silencio. Categoría actriz principal, o premio é para... Óscar. Perdón, o Óscar é para María Carrera. Repite, non, hai que repetir. O Óscar. A ver, silencio. Repetimos. Que queres que repita? Todo, da actriz principal. A actriz principal, o premio... A ver, Joya, súbete. A ver, colle aí o Óscar de Pilar. O se non, Miguel tamén. Ai, é que hai que ir dúas, non? É que dame a luz. A ver. Joya, espera, é que é por parellas, que suba Miguel tamén. Vale, pois, veña. Veña, Miguel, o Óscar para María. Veña, va. Eso. No, di tú e Óscar. Claro sí, que a ver, Joya, primeiro dis. Categoría actriz. En categoría de actriz principal, que nervios. E o Óscar é para María Carrera. ¡Oh, meu amor! Espera, Miguel, non te vayas como tes que dar. Claro. Tes que dar yo. ¡Qué emoción! Foto. Gracias. Quiero dedicar este Óscar. Ay, Pedro. Soy muy graciosa, Espera, vou para arriba. Vou para arriba, mellor a dica, en serio, habrá. Puede ser mi gran noche. Y al despertar de mi vida no es como voce. Pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche. Y al despertar María Carrera ha ganado el Óscar. Sí. La. Mira, Manu, gañei por fin. Grazas. Agora bebes dedicatorias. Vou subir no escenario. Ainda hai tempo, non, José? Bueno, é hora. Quero dedicar este Óscar, primeiro de nada, a Pilar Comensaña. Despois, que sí, que Pilar tamén. Despois tamén quero dedicarllo ao meu alcalde, Miguel Anxo. A
a súa dona, María José. Bueno, en primeiro lugar. Bueno, despois, ti quedas po final, mamá, que ahora teño que facer a pelota. A Rafa Domínguez, ao Rei Urco, a Manuel Fariña, a Guillermo Juncal, a José Luis Aboal, a Osvaldo García, a Chiqui Viñas, a Kaki Viñas tamén, por aquí. A Iván Puentes, porque grito tanto, que forza a voz. A Yoya, a Marcos para que me contrate, a miña amiga Fini, a miña amiga Mako, a Carmela, a Charo, a miña nai, por suposto. Os meus irmáns, Xus e José, o meu chico Miguel, Esquerricasco, claro, é vasco, que é vasco, as miñas amigas, Bea, Marta, Susana, a Javi, ao neto do Rei Urco, a Roberto, a Bea, Maite, Alex, a todos, grazas polo vosso apoio incondicional. Aí está, Pilar, son a gañadora. Fortes aplausos. Tin, 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 tirirín. We are the champions agora, tes que poñer, A ver, vou baixar porque isto ten para rato, Pero co Óscar. Isto me deu Iván, que bonito, verdad, Manolo? Unha flor dá xogo con outra flor. Cuidado. Mira. Cuidado, Joaquín, a ver, fixeches fotos de miña entrega de Óscar? Vale, mañán pola mañán mándame un WhatsApp coas fotos. Un WhatsApp. Fini, flipaches, co Óscar, a que sí? E que elegante viñeches para a recollida. Sí. Vou subir por aí, Miguel, a facer tempo. María José, ti estás flipando, non? Estou que riquiña. Bueno, a ver. Vou por aí. Pilar, que? Sacaches fotos? Sí. Bo. A ver. Ai. Vou subir un poquinho por aí a saudar. Está Piqué por aquí. Está Piqué. A ver. Sí, cal é a miña cámara? Por aquí. Non, aún non están, porque estos seguintes teñen moito que montar, Así que teño que facer... teño que facer tempo, adiós, mi madre. Pero eu como fun subcampeona olímpica de marcha... Ai, vou a subir por aquí un pouquiño. Loli, onde estabas? Onde estás? Que me dixeches que estabas por aquí arriba. Mi madriña, onde estou? Ai, Felipe. Que tal, Felipe? Sí, hacho... Ui, que guapo estás. Pero agora xa che cambiei por Manu, o da cámara. Claro, me din conta onte, Non pasa nada. Sí. Loli, que tal? Está aquí, que tamén. O de onte, que quería bailar comigo. Pero miraches como bailaron Rafa e Iván? Sí, eu quise. Pero estás moi arriba agora para baixar todas as escaleiras. Escapendo abaixo. Bueno, mañá xa vou dicir todo. Mañá temos as parodias que empezan por aí polas rúas da nosa cidade. Eu despois darei os premios, daránse a unha. E o sábado, por suposto, enterrareimos, porque está moi maliño o noso loro Rabachol. Tío sabía, Rocío, está moi malo, está a punto de fallecer. Hola, Tania, que tal? Entón, o sábado temos que ir todos ao seu velatorio primeiro e o enterro despois. E despois eu o domingo xa descanso. Débora, que guapa estás. Non pase un ano por ti, Cada ano estás máis guapa. Entón eu despois para a semana necesitaría unha semana de descanso, verdade, señora? Polo menos. Sí, Ai, vou saudar a unha chica que outro día paroume, o día da noite pirata paroume para decirme unhas cousas moi bonitas. Vou falar con Miguel. Miguel, encontreime unha chica que se chama Ana Tomé e díxome moi emocionada. Miguel, falou maravillas de ti, Ana Tomé. Sí, está emocionada comigo porque dicía que eu representabas a nosa cidade. No Entroido, que bonito, eu choraba e todo. Na praza de... Sí, empecé a chorar. Non, unha chica, unha fan, é que teño followers. Cantos anos
anos levas xa facendo isto? Pois xa non me acordo. Eu teño máis ou menos a idea por Lara, que Lara era pequeniña. Lara era pequena. E agora xa ten... Levas ti máis que eu de alcalde ou menos? Non sei, que non sei. Somos eternos, Eternos totales. Que gracioso. Pero non sabes. Eu que sei, vi. Ala, que exagerado, 99. Ti cantos anos pensas que teño eu? Teño 35. No ano 99. Si empezaste no 99 a... No, mi madre, ti estás fatal, Miguel. Como no 99 está fatal, verdad, Reyur? Guille, no, está fatal. Non me acorda. Ti te acordas, mamá? Eu creo... No, 2000 e pico, No, 99 tampouco, non te pases, Miguel. Preguntábache, eu non sei cando... Pilar, ti sabes cantos anos levou? O Reyurco igual sabe, máis ou menos levo como o Reyurco. Pregúntalle a Sarandese. Sarandese seguro que sabe. Non, sí. Bueno, voulle preguntar agora eso e cantas actuacións me vai para o verano vai me poñer. Sí, que che parece? Bueno, a que sí, olla. É verdad, Sarandeses... A ver, é verdad, Sarandeses. Non lle fixe... A ver... Quero dedicar este orquescar tamén a Sarandeses e a José e a Pacheco, os máis cachas do mundo, os mellores. Por vos, José Pacheco, fortes aplausos e fortes aplausos tamén para o equipo JA. Verbena FM, la radio oficial de las verbenas. A Comisión de Festas comunica que hoxe, día 23 de febrero, volverá a actuar en Pontevedra a Orquesta Los Bajos de España. Pero hubo un problema. O camión da orquesta quedou atrapado por culpa da carretera que se desplomou en Campañón. E quen cállate, mas non metete por aí, apampanado do carallo. Disfruten da verbena. ¡Viva o Entroido! ¡Viva Pontevedra! Vamos, chiquis. Sí. ¡Vamos, Pontevedra! ¡Esa es palma! Así empieza este ano o equipo JA. Viñemos de orquesta para bailar. Botamos unhas cumbias e un cha-cha-cha. Prepara esas caderas para gozar. Aquí se enamoraron papá y mamá. Y esta é tu orquesta no carnaval. Hoxe pra vos é un día especial. Xa chegou a verbena. Somos os que non che deixan dormir. Coa música a toda mesa. Por carnaval nos seguimos cantar este campo das festas. Podes fijar con que teñas ao lado, pra iso son as orquestas. Somos os vagos de España, non temos tempo a ensayar. Poñémoslle moitas ganas e sempre soemos desafinar. Xa nos botaron de todas las plazas de España, ninguén nos quiere contratar, pero con las peregrinas traen a calquera a cantar. Vaya orquestas traedes polas festas, os vos en Praza España e os malos xunto as tombolas. Vaya orquestas traedes polas festas, con son dos cachivaches non se lle escoita nada. Son hora de darvos caña coas nosas letras de murgueiros. Nas festas tedes un programa do que presume este concello. Ello en xullo é Santiaguiño, en agosto son as peregrinas.
traedes orquestas que parecen Kiko Rivera con así y los concertos en Plaza España. Este ano vaya porquería, menos mal que ve Camela, os únicos que coñecí y ya. Agora botamos fuegos a la abaixo onde non os ven nin Dios. E a grúa levou o meu coche que o deixara aparcado no pabillón. Se queredes un consello para que os fuegos se vexan algo mellor, este ano iré botalos a la arriba na antena de Campañón. Se che gusta bailar con Panorama, que ti non sabes nada. Se che gusta máis a París de Noia, que ti non vas a moda. Se che gusta pombo dominicano, que estás moi anticuado. Que aquí chegamos os vagos de España, dispostos a meter caña. Que rico el swing, sabroso el swing, me encantan los vagos de España. Swing, 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 que rico el swing, contrátame a mí, me encantan los vagos de España. Swing, 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 llegan las venidas con tacata, échenos a pista, tacata. Llegaron las venidas con tacata, mira cómo bailan, tacata. Llegaron las venidas con tacata, mira cómo caen, tacata. Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Swing, swing, swing. Hai xente que tense moita cara, que les gusta facer cosas moi guarras. Dalles morbo botar un foguete na festa, e sempre veñen foder debaixo do palco da orquesta. Pouco a pouco arríbanse pra aquí, suavemente comezan a gemir, e a xente pensa que somos nós. Mira o cantante, menudo jalo que botou. Esta canción vai para toda a xuventude, para esa rapazada que se pone na primeira fila con cubata, porque xa sabedes que nas verbenas os da primeira fila sempre son os peores. Quen anda por aquí por a primeira fila? Espero que vos portedes ben hoxe. Vamos para a xuventude esta canción! Sempre ides ver o combo, tamén a Panorama, e o resto das orquestas non hai Cristo que che vaya. Facedes botellón, vides cargados de botellas, deixades todo sucio en ojo a culpa das orquestas. Saídes a unha, tres copas na luna, baixades pro Itaca pra acabar no Lele. Logo chegades a verbena tambaleando de pé, pero días seguintes estades todos a espinifer. Quéixate que pasaches toda a noite a licor café, agora non me digas que
A ver, público, esas barritas que tenemos por ahí que repartimos, queremos verlas todas arriba. Chucho, vamos con Osa. Vagos de España, oe, vagos de España, oe, vagos de España, oe, vagos de España, oe. Buenas noites, Pontevedra. Somos a orquesta Los Vagos de España. Estamos encantados de estar hoxe aquí. O luns era a festa dos Dolores, porque para Dolores os que tiña o alcalde coa sentenza de Ence. Pero hoxe é a festa dos milagros, porque para milagro que este o alcalde hoxe aquí nas Murgas. Teño que dicir unha cousa. Dende que actuamos o lunes, mira que antes non tocábamos, non nos chamaban ni para actuar no verán, imagínate. Pero agora chámanos para ir a todos os lados. O martes na festa pirata algún actuou en todos os pasos de Pontevedra. Pero o peor de todo non iso. O peor é que, sabedes unha cousa, vou vos a dicir. Aquí, en Pontevedra, temos un alcalde. O ano pasado non veu, non pasa nada. Pero te damos por esta vez, pero damos todo. Pero, alcalde, vamos a meterche moita caña hoxe, por este ano e polo ano pasado. Tens que entendelo. Con moito cariño para ti, alcalde. ¡Vamos! ¡Vamos! Pois como chova, só un poquinho, se me molla toda a braza tocho mino. ¡Vamos, bandera! Os enxeñeiros pensaban que non lle entraba auga, pero coas rachas de vento eu xa jodí 3 paraugas. Pois este alcalde xa non se entera, levanta a compra a casa sempre ata a nevera. A pé alcalde vai pola barca, o día que chova xa verás como te empapas. A Pontevedra buscando a barco camiñando, mentres goberno bloquea que único coche de San Fernando. A Pontevedra un Burgo suspirando, subo con mi arrofiña con 2 bolsas a vou sudando. Chego a Daniel da Sota, cara ao concello vou esquivando, todas as patinetes, as bicicletas e os cans mexando. A Pontevedra vou, a Pontevedra vou, deixando o coche polo recinto no pabillón. A Pontevedra vou, a Pontevedra vou, pois cando chova que o faja Lores e ten collón. Que che pasa? Hai Lores, que che pasa? Que as luces de Nadal en Pontevedra se retrasan. Cando todos se encenderon en novembro e a finales de decembro parase a forrar 2 euros. Que che pasa? Hai Lores, que che pasa? Que en Vigo poñen luces ata no baño das casas. E dixeches que estamos aforrando, pero está Ponte do Burgo todo ano parpadeando. Aquí temos a Ponte Azul, parece a panorama, pero en Benito Corral as luces todas apagadas. A Vigo vai todo Dios, caballero, come
Necesitamos a vosa axuda para cantar esta canción. Somos os vagos de España. Somos os vagos de España. Somos os vagos de España. Que se me acaba de ocurrir. Vamos a dedicarlle aos políticos, mellor. Sodes os vagos de España. Sodes os vagos de España. Bueno, vais a ver un espectáculo aquí hoxe. Nunca visto nas orquestas. Vamos a xuntar aquí no escenario a algúns dos candidatos que se van a presentar ás eleccións de Pontevedra. Nin a Panorama, nin o Cómodo Mexicano. Isto, un derroche. Con todos vos, o meeting de Pontevedra para as eleccións. ¡Vamos, Pontevedra! Chegan as eleccións e non sei que facer. Todos comezan a mentirnos, cada un fai o seu papel. De que me fío eu, Rafa Domínguez non o sei. Lores xa leva moitos anos, e Iván Puentes, ese quen é. Se votas o Bloque, PSOE ou PP, da igual que goberne, se total nos van foder. Se votas o Bloque, PSOE ou PP, creo que a mesma leia, con distintas siglas é. Ahora vamos co candidato do Benevá, o noso alcalde Lores, o noso alcalde. E aquí vamos a contar o que vai facer para poder seguir aí na alcaldía. El quixera decirle a esta xente todo o que promete para seguir aquí. Vai facer da reina Victoria un skate de moda envexado país. E os que veñan mercar a Pontevedra, que collan o coche e larguen por aí. E os del pollo non pollervos chulos, que na barca vai facer un muro e ides vir en barco por marí. E os del pollo non pollervos chulos, que na barca vai facer un muro e ides vir en barco por marí. Lores, espérate. Eu creo esta orquesta hai que mirar polo carto. Estamos contigo, Lores. Queremos que ganes de novo as eleccións. E se ganas de novo, xa sabes a que orquesta contratar para Peregrino, verdad? Os vagos de España. Ahora sí, ahora vamos Rafa Domínguez Rafael, o candidato do PP. Rafa Domínguez Rafael, o candidato do PP. Levas varios anos xa na oposición, se desta non entras, vai ter proquirón. Desa Pontevedra, toda preocupada, donde sacas tempo para andar sempre de cañas. Rafa Domínguez Rafael, o candidato do PP. Rafa Domínguez Rafael, o candidato do PP. El baile tapas, en a cañota sempre pide un chuletón. Sube o Instagram, el baile tapas, el perducido un boviño con xamón. Sube o Instagram, el baile tapas, todas as aldeas a recorrer. E a sube o Instagram, pero se gaña as eleccións, diralle adeus o Instagram. Para. Que non había pensado eu. Fixemos ya pelota a Lores, pero se gana o PP, que facemos? Rafa, estamos contigo.
Se ganas as eleccións en Pontevedra, xa sabes a que orquesta tes que contratar. Escoita esta canción. Rafa, non nos falles que temos que votar. Chegan as municipales, díjoche que hai que lanzar a este alcalde, que leva moito tempo e para non xa non vale. Xa estamos cansados, amargaos, e non quixo vir as murjas o ano pasado. Ti andas de lao a lao, e outro lao, e Lore xa fai anos que che está acomodado. Xa estamos cansados, amargaos, e non quixo vir as murjas o ano pasado. Ti andas de lao a lao, outro lao, e Lore xa fai anos que che está acomodado, acomodado, yeah. Vamos co turno do PSOE. Estamos fastidiados. Tiñamos unha canción para Tino Fernández. Ademais casouse. Blanca e radiante va la novia, le sigue atrás Tino Fernández y hay que echarle muchos bemoles. Los fue a casar el alcalde Lores. Bueno, ao final botaron fora. Estou afónico, sí, de tanta verbena. Pero con todos vos, o lío do PSOE. Al pobre Tino Fernández del PSOE se la ha jugado su propio concejal. Su amigo y compañero del partido se la acabó en toda la yugular. Y la gente los confunde al pasar. ¿Quién es Tino y quién es Iván? Y todos murmullan al pasar. Les brilla la calva. Nadie lo sabe diferenciar. Los dos tienen barba. Iván sueña con gobernar. Se le cae la baba pensando en poder pactar con los del BNG. Subieron a gasolina, subieron a luz de hojas, e tamén subiu o IVA. As pensións xa tambalean, xa non hai quen as sosteña, traballar ata os 70. Tampouco temos traballo, 15 anos estudiando para logo ir emigrados. Os políticos que roban, os ricos en Andorra e os reinos emirados. É que España va moi ben, va moi ben para os de sempre, va moi ben para Podemos e para Sánchez presidente, para o Bloque, para Vox e tamén para Ciudadanos, mentres o resto da xente. Estamos todos no paro, é que España va moi ben, va moi ben para os de sempre, va moi ben para Podemos e para Sánchez presidente, para o Bloque, para Vox e tamén para Ciudadanos, mentres o resto da xente. Mándanos para o carallo. Bueno, comunícame a Comisión de Festas que hai rifas a vender a 2 euros. O premio trouxe o Lores hoxe. Vamos a buscar aí, por favor, o premio para que esta xente compre unhas rifiñas, porque o trofeo este valioso. Sacade o trofeo, por favor. Bueno, se queredes comprar unha rifa, temos balóns de sobra porque ninguén foi a buscarlos. Menos un que saleu no periódico. Están rillados. Se ti queres comprobar, se eres un dos agraciados, dos malos que ata le vai en Santa Clara entregar 3 balóns al Hiperlink que me caeron no Sardín xa polo ano 2000, pois tenos Lores de botín. Saí na televisión, tamén polo transistor, o alcalde buscando dono dos balóns. Ai, 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 pra que carallo mo dan con 3 mordidas de cá. 1, 2, 3, caramba, xa me veron os balóns que caramba, vaya merda de balóns que caramba, todos
todos riñados por un can. Imaginaros Enrique dudando, pero ahora no converto xogando, casi o leva pro mundial. Saí na televisión, tamén polo transistor, o alcalde buscando o dono dos balóns. Ai, 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 pra que carallo moda con 3 mordidas de can. 1, 2, 3, caramba. Pra que carallo invertiche en Santa Clara, se na traspasas a Carmela pola cara, será má pato co PSOE de por vida. Das yo convento a cambio da alcaldía, e o bajas ti, e ti, e ti, cos teus impostos ti, e ti, e ti, e o bajas ti, e ti, e ti, e eles a vivir. Bueno, dinos a comisión de festas que hubo un lío aí cos coches fora, que hai un coche mal aparcado. Sí, déxame ver a nota da matrícula, que non me acordo de memoria. A matrícula é o coche Alfa Romeo vermello. A matrícula é 69, 69 e de letra BNG. Por favor, o individuo que deixara mal aparcado que pase a retiralo. Para, que me están comunicando que é o coche do alcalde. Alcalde, non me extraña. Estás acostumbrado a aparcar en Plaza España no reservado. Para un día que ves aquí é normal que aparcaras mal. Vamos con esta canción que seguro que vos soa. É do Sálvame da Luz este. Así que vamos todos a escoitar que fixo Ortega Cano. Vámonos a decir ahora. O pobre de Ortega Cano, pra min que perdeu o sentido, estaba no entrevistando, quería facer outro fillo, pero cando chegaron a casa, Analdón dixo yo seu marido, no se te ocurra arrimarte na cama, ni quitarte ese calzoncillo. É que Ortega está che feito un picha brava, deixou no claro todo na televisión. Dixo ter un cheme moi cheo de forza, e aos 70 ainda ten que usar condón. Ao final é verdad que xa están separados, Din que Ortega rimouse seca unha cantante, tantos anos toreando, xogándose a vida, ainda que el deixou os toros, siguen as corridas. Moitos van á praza, cando chegan as peñas, non saben nada de toros, van todos pola festa, a praza chea de espectadores, o único toro que viron foi o toro dos Borne, canta xente, hai que ven, asentando o pañuelo a peñas, se non entenden o que ven, canta xente, eu miren, pedindo unha orella ao fandi cando era o cordobés. Vamos con Infanta. ¡Y eso! ¡Eres palmas, Pontevedra, como di! ¡Ven esas palmas! Nas viaxe por Asturias, visitando Cudillero, Leonor non se contivo e tivo que botar un peido. A rapaza preocupada, porque tiña tripa mala, iso foi porque en Asturias comeches moita fabada. Cando atopou un váter, todo o fogo a perseguía, e co zurullo fora pedíanlle fotografía.
toda xente esperando na cafetería. E falta estaba no baño do Cajarría. O de Cajala ben chexa de familia. Marichalar, Froilán, Iñaki e Juan Carlos coa Corina. Unha señora de Aleán, Asturias, que lavaba a mascarilla e mirou raro para Leonor, e Leonor mirona e díxolle: señora, se o escoitou é que non estaba cumprindo a distancia social, e se o xirou é que estaba a mascarilla, esa non lle sirve. Pero hai que ver como cambiaron as verbenas. Antes os rapaces viñan a comprar rosquillas, ora saen, van a comer un kebab. Xa o dixeron os de Valdoré. Agora temos que cantar cancións de Bad Bunny. El agua, 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 esto es lo que me cruje. Si yo soy agua, 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 y eso es lo que me une. A que falou claramente foi Shakira, pero nótase que esa rapaza jalleja non é. Porque se fose jalleja non lle cantaría pa tipos como tú. Se fose jalleja, cantaríalle: eres máis listo cun allo, pero non me toques o carballo. En Galicia eses cornos non nos aguantamos. En Galicia che dicimos vai a tomar polo vai tomar polo Con todos vos, Shakira, Piqué, vamos, Pontevedra. Y eso, vamos. Que siga fresca en Pontevedra. Agora chega o teu tormento, cambiachesme por Carachía. Antes tiñas unha loba, agora tes unha jaliña. Encima de levar a casa, papome toda mermelada. Dos ovos e unha pizza, tiña fame a condenada. A ti, Piqué, non che permito serme infiel. Nas sábanas había pelos con mechones, ademais deixou no baño tangadeis. Pero ti como te vas con esa rapaciña, estaba lega sordo muda, pero ti es un cara dura. Te ha bruxado o balcón, el túa nai pendón. Cambiache roles por Casio, un Ferrari por un Twingo. Ti coa jaliña nova, non fas un bo cocido. Ai, 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 ai. Fixeche la boa, Piqué, fixeche la boa. Oe Shakira, como te pincas, con isto facturas, gracias a mí xa eres máis rica. Nos outros temas non pronunciabas, pero a verdad que nesta canción falaches moi clara. Eu sigo no ximnasio, non che fajo nin Casio. Inventei unha liga que se xoga os domingos, como quería fastidiarte. El fun un Twingo, non te pases coas letras, fixéchelo polas pelas, xa que dis que tanto facturas para a facenda. Bueno, imos cunha de reggaetón antigua. Quen lle gusta o reggaetón na festa? Que levanta a má, por favor. A bastante xente. Dai aí. A mí me gusta la gasolina. Non temos pra gasolina. Me encanta la gasolina. Vai cara a gasolina. Me gusta la gasolina. Non temos pra gasolina. Yo quiero más gasolina. Vai cara a gasolina. ¡Vamos! Gasoil a 2,3 €, que me
vou andando a patas, gasoil a 2,10 €. Este goberno nos maltrata, que máis queredes de nós? Poñerenos a 4 patas, pode baixar este ano Celta, pode baixar o Pontevedriña, pero non nos van a baixar nin o gasoil ni a gasolina, pero non nos van a baixar nin o gasoil ni a gasolina. Bueno, mirad si vai cara a gasolina y con la DGT dice: la cerveza está más barata que la gasolina, bebe y no conduzcas. Bueno, agora sí, vai chegando o momento de despedirse. Despois de tanto tempo, primeiro queremos agradecer a moita xente. En primeiro lugar, a Víctor de Sabarís, que nos fixe un favor. Cando falamos con ele fai tempo, ilusionóse todo por participar no Carnaval de Pontevedra. Así que un forte aplauso para él, por favor. En segundo lugar, como facemos en todas as verbenas, aos técnicos de iluminación, de sonido, que son os primeiros en chegar, os últimos en marchar. Outro aplauso para eles, por favor. E por último, decir, xa non como orquesta, como murgueiro, que isto é unha murga, a murga do equipo J, que facer letras ata as tantas da mañán é de murga, que pois ensaiar, perder tempo coa familia, cos amigos, é de murga tamén, e intentar vir aquí, sacarvos un sorriso coa nosa máxima imaginación e ilusión, tamén é de murga. Que viva a murga, que viva o carnaval e que viva Pontevedra. Gracias, Pontevedra, hasta siempre. Todos así con los brazos ahí esta canción. Esto dice, vamos, Tucho. Por favor, a iluminación, cos barritas, cos móviles, co que queirades. Vamos a facer un final máxico, porque isto acábase. Ata ahora non hai máis móviles carnaval. encendidos. Todos los móviles con esa linterna, vamos. Cando é de madrugada e queremos recollernos. ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias, Pontevedra. Siempre lle botamos a dos soldadito marinero. A chavalada ven pa diante, xa non queda ningún mello. Nos que queremos marchar e eles queren bailoteo. ¡Vamos, Pontevedra! Nos decimos acabouse esta última canción. Eles que se non botamos outra volta no camión. Non vos poñer agresivos que todo ten solución. E de protestar al alcalde que foi quen nos contratou. Se non tocades outra, volcamos o camión. Se non tocades outra, volcamos o camión. Lo, 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 lo. Volcamos o camión. Outra. Se non tocades outra, volcamos o camión. Se non tocades outra, volcamos o camión. Lo, 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 lo. Volcamos o camión. Somos como Pepe, oh Pepe. Somos como Pepe, oh Pepe. A factura da orquesta metidinha nun sobre e cobramos en vez. Somos como Pepe, oh Pepe. Somos como Pepe, oh Pepe. A factura da orquesta metidinha nun sobre e cobramos en vez. Vamos, Pontevedra, que se acaba agora sí. Con saxofón, mamá, con saxofón, que baile todo el mundo este reggaetón. ¡Esas palmas! Con saxofón, mamá, con saxofón, que baile
con saxofón, mamá, con saxofón, que baile todo el mundo este reggaetón. Con saxofón, mamá, con saxofón, que baile todo el mundo este reggaetón. Así, así, levántate alcalde, así, así, moviendo a cintura, así, así, sentado no me ayudas, os vagos de España despídense así. Juntos, juntos, que baile o xurado, juntos, juntos, e o guardia xurado, juntos, juntos, imos bailar juntos, os vagos de España xa estamos na final. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy, os magos de España despídense de ti. Es la hora, es la hora, es la hora de acabar. Toca, toca, palmas, palmas, que acabamos y no hay más. Gracias por su asistencia y a las murgas que aquí están. Que volvamos siempre juntos a cantar y a disfrutar. Se va el equipo A. Oh, 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 acabó su actuación. Oh, 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 ahora toca descansar. Oh, 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 y este aplauso es para ustedes de la murga equipo A. Gracias, Pontevedra. Gracias, Pontevedra. A ver, Tucho. Se non tocades outra, Orcámolo cabrón, si no tocades otra, orcámolo cabrón, lo, 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 orcámolo cabrón. Si no tocades otra, orcámolo cabrón, si no tocades otra, orcámolo cabrón, lo, 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 orcámolo cabrón. Fortes aplausos para o equipo Ja! Moi fortes! Agora xa o xurado está subindo para deliberar os premios desta final de Murgas 2023 do Entroido de Pontevedra. Volvemos dentro de 10 minutiños, Non mos vallades.
is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. He met Mama locked down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey, Jill, you wanna give it a go? Gitchy, yeah, yeah, za-za. Gitchy, yeah, yeah, mocha chocolate, yeah, yeah. Cream lady, Mona Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? He sat in a pool while she freshened up. Boy drank all that magnolia wine. All her blacks and sheets swayed on free. Yeah. Gitchy, yeah, yeah, da 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 da. Gitchy, yeah, yeah, here, oh yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah. Cream lady, mama. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? We come through with the money in the garden bags. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, 4 badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna gitchy, yeah, yeah. Come on, Mocha chocolate. what? Rio Lady Mama. One more time, come on.
Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's... Girls need blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church ends. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Bueno, imos xa coas puntuacións. Estades todos preparados, os xurados, sí. Empezamos entón co orden de aparición. Primeiro, Baldo Lérez. Hostia. 10 e 10. Total, 70 puntos. Imos agora con Eléctricas PTV. Agardamos por Osvaldo. Un momentiño, non hai prisa, Osvaldo. 8, 9, 8, 8, 8, 8 e 8. Total, 57 puntos. Imos agora coa puntuación de Leña Verde. Non hai prisa, Pilar, tranquila. 8, 9, 8, 8, 6, 8 e 9. Total, 56 puntos. Imos agora con Tropa de Moncha a Caralla. 10, 9, 9, 8, 7, 8 e 10. Total, 62 puntos. Imos agora co equipo J. 9, 10, 10, 10, 9, 10 e 10. Total, 68 puntos. Agora pido ao noso alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, a Iván Puentes e o xurado que suba a entregar os premios. Por favor. Estás a preparar o xurado para entregar os premios deste maravilloso certame, maravilloso concurso de Murgas 2023 do Entroido de Pontevedra. Dar as gracias a todas as murgas participantes e ao público, por suposto. E todo o que fan posible. Técnicos de sonido, técnicos da sala, etcétera, etcétera, etcétera. Imos xa entón coa entrega do quinto premio, que é para Leña Verde do Grove. Fortes aplausos. Quinto premio do concurso de Murgas do Entroido Pontevedrés 2023. Leña Verde. Non sei quen terá o sobre. Igual. Tengo rellurco sobre. Fortes aplausos para Leña Verde. Sí que... Vale, genial. Cuarto premio do concurso de Murgas 2023 para Eléctricas PTV. Cuarto premio para Eléctricas PTV. Fortes aplausos para PTV. Fuertes aplausos, fuertes aplausos. Noraboa, chicos. Noraboa tamén a Leña Verde. Sí, quedadevos por aí que estades moi guapos. Despois para a foto. Sacollete o sobre, vale. Esto sí que é unha murga loca. Esto sí que é unha murga loca. ¡Viva Ley Trans! Seguimos
co terceiro premio que é para a tropa de Moncha a Caralla. Terceiro premio concurso de Murgas 2023 para a tropa de Moncha a Caralla do Grove. Fortes aplausos para as chicas. Sí, señor. Fortes aplausos para a tropa de Moncha a Caralla, terceiro premio do concurso de Murgas 2023. Elas veñen do Grove. Son magníficas. Graciñas. E segundo premio deste concurso de Murgas do Entroido 2023 que é para o equipo JA. Xa comí. Segundo premio deste concurso de Murgas 2023. Non escoitei fortes aplausos para o equipo JA. Fortes aplausos. Los vagos de España. Coas novas generacións do equipo JA, Gracias, Ike. A ver, mamá. ¡Vamos, España! Fortes aplausos para o equipo JA, segundo premio deste concurso de Murgas. E agora imos entregar o primeiro premio que é para os do Val do Lérez. Primeiro premio deste concurso de Murgas do Entroido 2023 para Val do Lérez. Concurso de Murgas 2023 de Pontevedra, do mellor entroido do mundo. Entrega o premio ao noso alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Noraboa, chicos e chicas, por este primeiro premio. Moitísimas grazas a todas as murgas participantes. E estas 5 murgas que chegaron ao final, e por suposto as do Val do Lérez por o seu premio, o primeiro premio. Fortes aplausos para todos e para todas. E ao público, grazas por vir. Vos esperamos este venres a partir das 10:30 da noite por todas as rúas de Pontevedra a mostra da parodia. Graciñas.